जय जगन्नाथ गुड इवनिंग टू ऑल मो कथा आपण मन सुबुची हाँ सर सुबह नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मो जॉइन करना था ओके आज क्लास होची अगर जो हम क्लास करथिले फ्री क्लास रहिथिला ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी रो फ्री क्लास जोटा थिला आज तार एंड वर्जन रहउचे जो मान के डाउट थबो गोटे सप्ताह हे गेला ठीक रे जोटा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्लास करा जायथिला तो आपण मन पे गोटे वीक टाइम थिला जे जहा प्रैक्टिस करथिले ता भीतर जहार जदी किसी डाउट थिबो से बान पचारि परिबे एनी डाउट रिगार्डिंग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी अदर डाउट नो जी जहाँ क्वेश्चन पचारे डाउट पचारे रिगार्डिंग ओनली ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन पचारे जहाँ डाउट थे पचारे और जदि आपण कौन किसी ऑब्जर्व करिसंती सेटा मथा पचारे एनी क्वेश्चन थिले पचारे और कौन ऑब्जर्व कले आपण पूरा गोटे वीक आपण कौन ऑब्जर्व कले ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी रे तो से जिनस पचारे तापर हम डिटेल डिस्कशन करबा तापर आपण स्क्रीन देख पारुथे ए जो ब्रह्मास्त्र स्कैनर लागिछि स्कैनर केमती यूज हो से विषय में हम कहबे लास्ट को ब्रह्मास्त्र स्कैनर टा केमती यूज करा होछि इंडिकेटर यूज करा होछि से विषय डिटेल कहबे आ भीतर ब्रह्मास्त्र कोन मॉडिफाई करी मध्ये काम करि पारे सेटा मध्ये कहबे ता पूर्वरु जो माने ब्रह्मास्त्र गोटे सप्ताह प्रैक्टिस करथिबे जहा किछि ऑब्जर्व करथिबे आपण मन कहि परिबे तो जे कहया ପାଇଁ चाहेबे ऑडियो ऑन करी कहि परिबे अमित बाबू कहीं गाड़ी चलछन्ती एनोटेशन करी चलछन्ती सॉरी सर सॉरी 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 ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସରି 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 सर स्कैनर एक ऊपर पचारिबो आगे स्ट्रैटेजी पर तापर स्कैनर पर जीवे अच्छा आगे अच्छा स्ट्रैटेजी पर कार क्वेश्चन तो पचारे तापर स्कैनर पर कहबे तो केते जण स्ट्रैटेजी यूज करिसंत गोटे सप्ताह रे चैट बॉक्स रे प्लीज लिखिले यस लिखंत यूज जो मान करथे यूज करछंती ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी गोटे सप्ताह पढ़ा हैला ताई भितरे आपण कोन ऑब्जर्व करिसंत को मान यूज करछंत चैट बॉक्स रे खाली यस लिखंत जो मान यूज करछंती ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी यस लिखंत जदि यूज न करछंती ताल न लिखंत वर्तमान क्लास रे आपण अछंती 15 जण अछंती अनि 15 टा मेसेज आसबा दरकार केते जण यूज करछन जो मान यूज करछन यस लिखंत जो मान यूज करि नाथि न लिखंत फटाफट लिखंत 15 टा मेसेज आसबा दरकार अनि मते मेसेज रे 15 अछन 14 टा मेसेज आसबा दरकार बस फटाफट फटाफट फोर्टीन टा मेसेज आसिलानी ओनली 6 मेसेज आसला ओनली 6 मेसेज आसला
केते जणक मेसेज आसिला अन्य सर मेसेज नहीं चिन्मय नायक कर मेसेज अच्छी क्षीरोद कुमार मेहर मेसेज नहीं मानस राउत मेसेज नहीं पी दास मेसेज नहीं ओके तेन दिन मो क्लास करे तो फुटफुल रहिलानी काहे फुटफुल रहिलानी जदि आपण क्लास रे मेसेज रही कहले आपण तार मेसेज रे रिप्लाई देबेनी फर्स्ट दिन सेकंड दिन जो दिन पढ़ा हबो आपण ताको दे प्रैक्टिस न करिवे ए सब दिन अर्थात माने जोटा पेड कोर्स थिला 4000 टंका जोटा कोर्स फी नउथली ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी पई तो सेटा आपण मन को फ्री रे देली तो अर्थात माने मो जो फ्री ट्रेनिंग रे कोन से फुलफुल रहिलानी आ देखंतु जो समस्त तो फ्री ग्रुप रे आपण ऐड होई अछंदी प्रतिदिन मो जो कॉल दउची फ्री ग्रुप देखे गोटे कॉल दउची आ से गोटे कॉल केमिति मूव करते आपण देखुथिबे आज देखिए कॉल देथे नौकरी रे कॉल देथिली ता पूर्व दिन देथिली आपण कॉल देथिली कार देथिली आदानी एंटरप्राइज देथिली आदानी एंट देथिली देखुथिबे माने सब दिन प्रतिदिन जो कॉल दउची ए बेसिस रे दउची तार मूव कोन हो सेम जिनस है आपण जदि ऑब्जर्व करेंगे एठी जिनस है माने आपण मो कथा भलो लागि पारे न लागि पारे टू फैक्ट कथा मु कहूची टू फैक्ट कथा मो कथा आपण भलो लागि पारे न लागि पारे माने एठी माने मोस्ट ऑफ द 93% ट्रेडर जो से भी रिपोर्ट होंदे 93 ट्रेडर माने एफएनओ ट्रेडिंग करके लॉस करछंती माने जोटा कि 2023-24 रो रिपोर्ट रे से भी ताको देछ ए जिनस है कौन समस्त खोजुछंती एठी भाई शॉर्टकट रे पैसा केमते इनकम करू केही परिश्रम करिबो तेणु एठी स्टॉक मार्केट रे सही माने ही सक्सेस हेछंती जो माने एठी दिन को अति कम 12 घंटा रु 18 घंटा परिश्रम करूछंती प्रतिदिन 12 घंटा रु 18 घंटा परिश्रम करूछन मार्केट रे ड्यूरिंग मार्केट आवर सरला पर मते परिश्रम करूछंती जो मान के पाकर फुल पेशेंस अछि जो मान पे फुल पेशेंस अछि धैर्यर सहित काम करूछंती निज साइकोलॉजी ऊपर कंट्रोल अछि निज इमोशन ऊपर कंट्रोल अछि जो माने रिस्क मान प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करूछंती जो माने कैपिटल मैनेजमेंट ठीक करूछंती सेही मान ही पैसा इनकम करछंती आ जो माने आछंती केवल टाइम पास आ साइड इनकम करिया पई काहाटू सुनिदेले आसिले करे स्टॉक मार्केट साइड इनकम करिवो दे विल नेवर गेट सक्सेस केही हेई ना कि आपण माने दिमाग में रखिछंती केही भी सक्सेस हेबेनी मार्केट उ आपण खाली पैसा देइकरी जिबे जिबा ही कथा देबे केते जे देबे सेटा आपण जानि पारे आपण भाई जेते पैसा थिबो आपण सेते देके जिबे जेते कम पैसा আছে सेते कम पैसा देके जिबे कारण जो माने इंट्राडे ट्रेड करूछंती साइड इनकम कथा भाबुछंती आ जो माने भाबुछंती आज बसी काली बसी टाइम पास करिया पे चाहूथेबी तो समस्ते ये साइड इनकम वाला ये टाइम पास वाला 100% लॉस मान कोटी 0.00001% चांस नहीं जे से माने पैसा इनकम करिबे 100% लॉस तन जदि आपण मान दिमाग रे थाए जे मो मार्केट रे पैसा इनकम करिबे ताले आपण जदि 12 घंटा रो 18 घंटा दिन को परिश्रम करि पारिबे आपण पाके सेती जदि पेशेंस अछि जेटा मु पूर्व ऑलरेडी 6टा क्लास हम करि छारचे एटा 7 नंबर क्लास एटा 7th क्लास जोटा मु आगु रिपीट कर बारंबार कहि के सारिची तो एगन सेम जिनस कहूँ जदि आपण को पैसा इनकम करिवार अछि स्टॉक मार्केट रो ताले आपण को 12 घंटा रो 18 घंटा परिश्रम जदि करिवे ताले मार्केट रो पैसा इनकम करि पारिबे आ ता पूर्व एगन मु कहि सारिची सब सेम जिनस रिपीट करी कहूची तो आपण को अति कम रो 2 वर्ष माने ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस दरकार ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस 2 वर्ष अति कम रो 2 वर्ष दरकार आपण पाके 10 प्लस लैपटॉप और पीसी थिबा दरकार नेट कनेक्शन थिबा दरकार एति कंपलसरी रहबा दरकार 2 वर्ष ट्रेनिंग विथ
ट्रेडिंग नहीं 2 वर्ष पर ट्रेडिंग कथा अपन भाबिबे आ लैपटॉप और पीसी नेट कनेक्शन थिबो ताहले अपन पैसा इनकम करि पारिबे बोली भाबिबे आ एति दिन से जन न करछन मार्केट पैसा इनकम करि पारिबे तेणु ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी मु पढ़ेली कहली नाही किछि दिन से लोक को शिखेबा जो बेस रे मु ट्रेड दउछि अन्य किछि किछि पैसा इनकम करिवे मोर मूल मोटिव थिला से किंतु फेरेंस आपण माने प्रैक्टिस करूना किसी करूना हबनी ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି କେବଳ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ସେ 32 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 32 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ତେଣୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିହବ ଘରେ ବସି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିହବ ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଇନକମ୍ କରି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆରେ ପଇସା ଥିଲେ ପଇସା ଇନକମ୍ ରେ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଆଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ନା ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନଲେଜ ଆହରଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ଫ୍ରିଲି ପାଇଯିବେନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଏ ନଲେଜ ବଢିଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କିଛି ନଲେଜ ନେଇ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ ତ ଆପଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ନଲେଜ ନେଇ କରିପାରିବେ ତ କଲାବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା କି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ନଲେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ 3 4 5ଟି ट्रेनिंग जदि नेले डिफरेंट पर्सन सेम पर्सन नुह डिफरेंट पर्सन ठारू जदि 3 4 5 घंटा आपण ट्रेनिंग नउचंती ताले आपण ओवरऑल किछि आईडिया हे जिवो कान संपूर्ण नॉलेज आपण केबे हले प्राप्त हबेनी आपण भाउ 4टे 5टा ट्रेनिंग नै संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हे जे मार्केट से ना हबनी मार्केट में बहुत जिंस अछि एबे भी मु कहली मु तो संपूर्ण जिंस सब जिंस जानिनी तो बहुत जिंस अछि तापर आस्ते आस्ते आपण एक्सपीरियंस बढ़ियो यूट्यूब रे किछि वीडियो देखी अलगा बही किछि पढ़ी सब जिंस पढ़ी कि आपण किछि नॉलेज प्राप्त हे परियो आस्ते आस्ते अब आपण एक्सपीरियंस मध्ये किछि सिखिया दबो तो केमि जानिबे आमे समझते आसे भाई केमिति फटाफट पसे फटाफट पैसा इनकम करिया जेते जण के भाई मन जदि एकता अछि फटाफट पसे फटाफट पैसा इनकम करिए केही इनकम करि नहांती कि आपण मान करिवेनी आ ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ता आपण पाइ नुहे आपण पाइ सेति पेशेंस नाही जे मार्केट को 12 घंटा रु 18 घंटा जदि टाइम न दे पारिबो अति कम रे मार्केट आवर हला मार्केट आवर हला 9 टा रे आपण बसले प्री ओपनिंग आरंभ हला 9 टा आरंभ 3:30 हला ये हला मार्केट आवर अति कम रे मार्केट आवर छाडी देला परे जदि आपण अति कम टा कथा कहूची 3 आवर न दउछंती 3 आवर अति कम टा 3 आवर जन न दउछंती ताले मार्केट रो आपण टंका टी इनकम करिवे मनवा आशा छाडी दियंतो भाई इठी पार्ट टाइम करके पैसा इनकम करना आपण करि परिबेनी कि टाइम पास करके पैसा इनकम करना आपण करि परिबेनी जन भावचंद ऑनलाइन गेमिंग करिकरी जो पैसा इनकम करछन लॉटरी करिकरी पैसा इनकम करछन एटा सेमति नुहे तेणु जे परिश्रम करिवो से पैसा भाई इनकम करि परिवो जे जदि एति परिश्रम न कला ताले मार्केट को छाडी देबे कोन करिवे जो प्रोसीजर अछि 2 वर्ष 3 वर्ष पढ़िवे प्रैक्टिस करिवे तापर अकाउंट रे पैसा ऐड करी पैसा इनकम होता भाबिवे जडे मते फोन करी कहला जॉब करछन्ती जॉब दाना टेंशन से सर मु ट्रेडिंग करी मो सांगान पैसा इनकम करूछन बोल कहछन मु करिवे मु कहले प्रथम ट्रेनिंग नि हो वर्ष प्रैक्टिस करो तापर पैसा इनकम कहला वर्षे वेट करी मु पैसा इनकम करे पे गोटे वर्ष ସେମାନେ पैसा इनकम मते कहतो सहज उपाय कहतो मु केमिति फटाफट पसे फटाफट पैसा इनकम करी मैं कहले भाई मार्केट दूरे रुह न सेम स्ट्रगलिंग करके चाकरी करछ स्ट्रगलिंग करछ पाखर तो बैलेंस नाही पुणी आउरी जहाँ सेविंग अछि सेतक उड़ेबो आठो ताठो लोन करी ताके भी उड़ेबो तुम मार्केट दूरे रुह जदि पेशेंस नाही अति कम गोटे वर्ष टाइम दवा पे शिक्षा पे प्रैक्टिस कर टाइम नाही जदि तुम पाखर एति पेशेंस नाही मार्केट दूरे रुह आ जदि बा पसिबो 100% कथा हम कहूची जते सेविंग अछि जति सेविंग कर रखिछ सेतक उड़िबो तापर ताकू रिकवर करे से लोन करी आनिबे सेतक उड़िबो तने ये सब उड़िया कथा उड़िबो तने जेहेतु चाकरी करछ तम पाखर ये अछि 8 ताठ पैसा आनी पारिबो अति कम रे गोटे वर्ष हेते तम 5 लाख उड़ी जिवो तने मार्केट दूरे रुह
जदि ए प्रकार डिजास्टर जदि न चाहूच ताल मार्केट दूरे रुह जदि न मानिक जदि पशिब जदि ट्रेडिंग करिवो ताल अवस्थाटा या ही हबो तेणु जी टाइम पास कथा भाविबे भाई मार्केट पैसा के इनकम करना आपण माने करि परिबेनी तेणु सीरीयस हतु पाठ पढ़ंतु ट्रेनिंग नियंतु प्रैक्टिस करंतु प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करंतु जो स्ट्रेटजी आपन को प्रॉफिटेबल दबो केमे जाने आपन स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दबो बोली सपोज मु कहली ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी रे आपन प्रॉफिटेबल हेई परिबे कि नहीं पारे केमे जानिबे दिने दी दिन तो आपन तो जानि परिबेनी अते कम 3 मास आपन को प्रैक्टिस करा पे पड़िबो गोटे मास नहीं 2 मास नहीं 3 मास कंटिन्यूअसली आपन फुल्ली प्रैक्टिस करिवे 3 मास पर आपन कंक्लूजन पहुंची पारिबे किछि ए स्ट्रेटजी काम करले आपन किछि प्रॉफिटेबल हेई परिबे और हेई परिबेनी डिसीजन नहीं आप भाविए 5 दिन 10 दिन में करदेली मोर लॉस हो गला नहीं स्ट्रेटजी बेकार स्ट्रेटजी आदे प्रॉफिटेबल हाई पैटर्न छाड़ दे हबन 3 मास आपन को कंटीन्यूअसली प्रैक्टिस कर आपन ऑब्जर्व करे पे पड़ो जे 3 मास देखुचंती आपन को ओवरऑल आपन लॉस रे रहउचंती ताले ये स्ट्रेटजी काम कुनो आको टाटा बाय बाय कर देबे कहले सर किछि कहिबे कि हाँ कोन सर सर कोन नमस्कार 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 सर सर गोटे प्रोब्लेम और पर्सनल प्रोब्लेम अच्छी आज्ञा एटा कौन कि आपण जो पठौचंती मु आज्ञा देखिली आजी आज्ञा जे से कैपिटल प्रोब्लेम रहउची एते कैपिटल तो से जो कॉल ऑप्शन पे आजी जो पठैतले लक्ष आज्ञा केते हजार टका दरकार हैला नौकरी पे लक्ष्य केते हजार सरकार दरकार पड़ियो सर नौकरी मु कॉल नौकरी देखंत लॉट साइज केते अछि लॉट साइज 75 मु बाय करिया देइथिले आपन को बाय करिया देइथिले केते रे 160 रे देइथिली तले आपन कैपिटल केते रिक्वायरमेंट पड़िबो 70 बर्तन सुधा बर्तन देखंत प्राइस अछि 230 आको नहीं देखन नहीं बाय आमे ब्रोकर को जाइगिरी ताको ये कला बेलू परचेज करिया बेलू रेट टा बढ़ी जाऊँगी तेणु ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆଜି केते ଦେଖୁଥିଲି 17,268 लिखुची हां किंतु आपन 230 प्राइस रे आपन दरकार पड़ी 17,268 टका हाँ 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 सी पुणी कौन ହେଇଛି ନା ଆପଣ आज्ञा 7,800 को लिखिଛନ୍ତି सी किଣିବାକୁ नहीं नहीं से हां सी 7,800 हां 7,800 ର हां फॉन्ट ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯେତିକି ଥିବ आज्ञा 230 ଟଙ୍କାରେ आज्ञा 230 ଟଙ୍କା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ 7,800 ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ ସି ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ आज्ञा 7,800 ସି ଟାକୁ ଆମର ସେ ଇଏ ବ୍ରୋକର ଜେରୋଦା ବ୍ରୋକର ତାକୁ ଦେଲାନି ସିଏ ମୁଁ ଦେଲା ସାର୍ ଜିରୋଧା ଲଗେଇଛି 7,000 ନା ଆଁ ମୁଁ ଜିରୋଧା ଲଗେଇଛି ଆପଣ ଠିକ ପଠେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଜିରୋଧାର ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି ମାନେ ମୋ ହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଜିରୋ ଜିରୋଧା ଧାର ଲାଗି ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ମୋର କାହିଁ ସେ 7,800 ଟା ଦେଲାନି ସିଏ ଲେଖିଲା 7,600 କି 7,500 ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ପ୍ରିମିୟମ ଟା ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ଥିଲା ତାକୁ କିଣି ହେଲାନି ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି 40,000 50,000 ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ମନେକର ଯାହାର ସାର୍ ଆଦାନୀର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଦାନୀର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଦାନୀର ଟା ମଧ୍ୟ 40,50,000 କି 60,000 ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଏତେ ଆଦାନୀର ଲଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଇଜ ତ ଆମ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସାର୍ ଏଫଏନ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ତ ଏଇ ମାସ ନଭେମ୍ବର 20 ତ ନୂଆ ରୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନୂଆ ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ନିଫ୍ଟିରେ ତ 5-7 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି ଦେଖଉଛି 5-7 ହଜାର ହବନି ସାର୍ 50,000 ଟା ଅତି କମ ଦରକାର ନା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲଟ୍ କିଣିବାକୁ 15 ଗୋ- 15ଟା ସେୟାର ଇଏ ଦେଖଉଛି ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଅପଡେଟ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅପଡେଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନଭେମ୍ବର 20 ଟା ନୂଆ ରୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ ଏକ୍ସପାୟରି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ପରେ ନୂଆ ଏକ୍ସପାୟରି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଏକ୍ସପାୟରି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଏବେ କେତେରେ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅପସନ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା 5,000 10,000 ହେଇପାରିବେନି ନୂଆ ସିବି ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ବି ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 51,135 ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ 51,100 ହଉଛି ଆର୍ଦମନି ଆସିବ ହୁଁ 51,100 ଲଗଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଡାଉଟ ଥିବ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ
ହୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 51,100 ରେ କଲ୍ ଲଗାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର ଆମ ଡିସେମ୍ବର ଏକ୍ସପାୟରି ଏମ୍ ଏକ୍ସପାୟରି ଦେଖଉନି, ଡିସେମ୍ବର ହୁଁ ଏକ୍ସପାୟରି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଚାଲିଛି, ହୁଁ କେତେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି। ତାର ଚାଲିଛି ଅ, କଣ 1144 ଦେଇଛି ତ। 1144। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରି ସରିଯିବ 17,165 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ପଡିବ ସରିଯିବ 15 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର 26 ଯୋଉଟା ସରିଯିବ, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାୟରି ସରିଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିଫ୍ଟିର। ଇଏ ହଁ ଲସ୍ ହେଇଯାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 30,000 ହେଇଯିବ। 15 ୟାର ତ ହେଇଯିବ 50 ବୋଧେ ହବ ନା 30 ହବ। 30,000 ହବ। 30 ହଁ ହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ? 34,000 34,000 କେତେ ହବ? ତ 34,000 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଦରକାର? ଆମର ତ 5-7 ହଜାର 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କଣ କରିବ? କିଛି ତ କରିହବନି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ କହିସାରିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ବି କହିଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି। ହଁ ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଇମାନେ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଅତି କମରେ ମାର୍କେଟରେ 2 to 3 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଥିବ ଇକ୍ୱିଟିରେ କରିକିରି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୟାଶ ରେ ଟ୍ରେଡ କରିକିରି 2 to 3 years ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ରିସ୍କ ସେଇଟା ପ୍ରପର। ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଯେ ସ୍ଲୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ସ୍ଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍। ଏତେ ଯେ ଆଉ ହଁ କହିବ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରି ଉପରେ ଅତି କମରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ। ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖେ ଅତି କମରେ 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିବ, 1 ଲାଖ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 1 ଲଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଯଦି 1 ଲାଖ ହୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଡିମାଟ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଁ ଯଦି 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 ଲଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଯଦି 1 ହୁଁ ଲାଖ ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୁଁ ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଜମା ପଶିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ପଶିବେ, ସେ ଜାଗାରେ 100% ଲସ୍। 100% ଲସ୍, ମାନେ 0.001% ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଗ୍ରୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ ଯଦି, ଆପଣ ଏଫଏନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ହୁଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହିବନି। ଯେହେତୁ ଠିକ ନ ରହିବ, ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଠିକ ରହିବନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ, ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ, ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ, ଭୁଲ ଭୁଲ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଡେଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କେମିତିଆ 7,800 ଦେଲା ସେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ ଦେଲା, ଆମର କେମିତି ଆସିଲାନି, ମୋର କେମିତି ଆସିଲାନି? ମୁଁ ଆପଣ ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାନେ ହଉଛି ଯାର କଥା। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର ବ୍ରୋକର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲିସ ଟୁ, ସେ ଆଲିସ ଟା କଣ ୟାଠୁ ଭଲ ଜେରୋଧାଠୁ? ଜିରୋଧା ଯାହା ଆଲିସିଆ ଦିଟା ସେମ୍ ସେମ୍ ଫିଚର। ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମ୍ ଫିଚର। ଆପଣ ତାର କଣ ସେ ବ୍ରୋକରେଜ ଟାଇମରେ କଣ ଆପଣ ସାର୍ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ଦେଖେଇଥିବ, ନହେଲେ ନ ଦେଖେଇବାର ରିଜିନ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମରେ 7,800 ଆପଣ ଆରାମସେ କିଣିପାରିବେ। କିଣିବାର ମାନେ ନ କିଣିବାର କିଛି ଇଏ ବି ନାହିଁ। କିଣିପାରିବେ ନାଇଁ କୌଣସି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମୋବାଇଲରେ କରୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଲାନି କି? ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାଖେ ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଆପଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଦେଇନଥିବ, ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି। ମାନେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍, ମାନେ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମୋବାଇଲ। ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଲାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସିନସିୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଡିବାଟା 100%। ମୋବାଇଲରେ କେହି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ, କେହି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ଆଗ ଲାପଟପ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କି? ଏଇଟା ମାନେ ଆଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ପରେ କାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ନାଇଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠୁ କହୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହଁ। ବୋଲି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ପରା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିଭିଜନ କ୍ଲାସ ରଖିଛି। ଓହୋ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆର କ୍ଲାସ ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଟା ପେଡ ଭର୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ କରଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି? ଆଜି କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ରହିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯିଏ ଆଲିସି ବ୍ରୋକରେଜ ନ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏଇ ଜେରୋଧାରେ ଚଲେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନବ, ମାସକ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ପଇସା ଦରକାର ହବ? ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ।
କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ୟାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 4,999 ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଖାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ? ଆଧିରେ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ করে ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୁଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରାଇସିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଧିରେ ଆପଣ ସବୁ ଶିଖିବେ ସାର୍। ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଚିପ୍ ବାଲା ଟିକେ ଦରକାର ହଉଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ये क्लास सारे ସାର୍ 20ଟା ମତେ କ୍ଲାସ କିଛି ରହିବ ଖରାପ ଗୋଟେ ମାସ। ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଥାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ବୋଲି ଆଉ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, କିଛି ଖରାପ ବିଚାରିବେନି। ଏଇଟା ରହିବ 20ଟା କ୍ଲାସ ରହିବ, ଗୋଟେ ମାସରେ କୋର୍ସ କଭର ହବ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ କେତେବେଳେ ସବୁ ହବ ଆମକୁ ସେ ଟାଇମରେ ସବୁ ଟାଇମ ହବା ସବୁ ଦରକାର। ସବୁ ସବୁ କ୍ଲାସ ଟାଇମ ମୋର 7:30 to 9 PM। ଓ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ? ହଁ ସବୁଦିନ ମୋର କ୍ଲାସ ଏଇ ଟାଇମ, ଅଲଗା ଟାଇମ ମୁଁ ଫ୍ରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ ଫ୍ରି ଟାଇମ 7:30 to 9 PM ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ, ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା। ସୁଷ୍ମିତା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ପଚାରି ପାରିଲିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ଜାଣିଲି। ଟାର୍ଗେଟ କେମିତି ଆମେ ତାର ମାନେ ମାର୍କ କରିବା, କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ କଣ ତାର ରଖିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ କେମିତି ତାର ରଖିପାରିବା? ଆପଣ ଯେମିତି ମୋର ଦଉଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ 1 ଟାର୍ଗେଟ 2 କଣ ଦେଖିକି କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ବିଷୟରେ। ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଉଟା କଲ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ଫିର ବି ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟ୍ ରେ ଆପଣ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ହଁ ଟାର୍ଗେଟ ଫିସ୍ ନ ରଖିକିରି, କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ଫିସ୍ ନ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ନୌକରୀ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ନୌକରୀରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ, ଆଜି ନୌକରୀ କଲ୍ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ବି କହିଦଉଛି, ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ କହୁଛି। ନୌକରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଚୁଜ କରିବାର ଥିଲା 9ଟା 9ରେ, 9ଟା 9ରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୋ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁରା ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଓପନିଂ ଗଲେ 9ଟା 9ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ନୌକରୀ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଅଛି 2.45, MGL ଅଛି କେତେ 2.42, ଟାଟା ପାୱାର କେତେ ଅଛି 1.68, ଏମ୍ଫାସିସ୍ କେତେ ଅଛି 1.57, IGL କେତେ ଅଛି 1.49, ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ରୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ 9ଟା 9ରେ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଧିରେ 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ ମୁଁ ଆଡ୍ କରି ରଖିଛି ସ୍କାନରରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ 20ଟା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ହିଁ ନୌକରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ନୌକରୀ ଥିଲା। ନୌକରୀରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଲ୍ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେତେଟା ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରି ଆପଣ ବୁଝେଇଦେବି କେତେଟା ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେଇଛି। ଟାଇମଟା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିକିରି କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ କଲ୍ ଦେଇଛି କେତେଟା ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖାଯାଉନି ତ କାହିଁକି? ଆଜିର କୋଉଠି? ଆଜିର ଯୋଉ କଲ୍ ନଅଟା ଦେଇଥିଲି ଫ୍ରି, 9:17 ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। 9ଟା 17 ଦେଇଛି। ମୁଁ ଟାଇପ କରିଥିବି କେତେ, ମତେ ଟାଇପ କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଟାଇପ କରିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନ୍ସ ମୁଁ କଲରେ ଟାଇପ କଲି କେତେବେଳେ 9ଟା 16 ଟାଇପ କଲି। ଦେଖ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ କଲ୍ ଟା କେତେବେଳେ ଦେବି କରେ, ମୁଁ କଣ କରେ ମୋ ସେଟା 1 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ କେତେ ହାଇ ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ ନୌକରୀ ଲଗେଇକି ଅଛି 7,800, ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ହେଲା 1 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାଇ କେତେ ବନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାଇ କେତେ ବନେଇଛି 178, କ୍ଲୋଜିଂ କରୁଛି କେତେରେ, କ୍ଲୋଜିଂ କେତେ କରିଛି 168, 162, ଏଟା ହେଲା କ୍ଲୋଜିଂ 163 ପାଖରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଟାଇପ କଲି, ତେଣୁ ନୌକରୀ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବେ,
जो रेगुलर क्लास अच्छा मु सान कही मोर को स्टॉक करा फेवरेट स्टॉक मुझे जो जो फेवरेट स्टॉक आसे मीन्स जो थी मुझे पशि जाए वेट करें जे कि लेवल को रही मोर फेवरेट एज कहीं से मुव करे रकेट भाया मुव करेंगे से लाइक आप जानवे केमती कहीं जिते बारंबार फेनो जो अच्छी ट्रेडिंग स्टॉक रहा भर आप 50 to 60 पाखे स्टॉक रे ट्रेडिंग करेंगे आउ 100 पाखे स्टॉक रे ट्रेड करेंगे कहीं मुव न था सेमती अधिका तो तार भर आप 10-15 कौन फेवरेट स्टॉक रोटा कि आपन को भल लगुव तेणु से अनुसार मुझे कौन कल देखली ना ये जीवा कथा जीव तेणु फास्ट कौन कले तल फास्ट गोटे मिनट खंड तल उपर हो 9:16 कौन तलू आसले एगेन उपर गला तलू आसला उपर गला मीन सी निश्चय उपर को जीव तेणु मुझे देखिए कल देते ना 160 कल दे देखो 9:17 ये 9:17 आप एंट्री करेंगे 9:18 एंट्री करते पहुंचले 9:18 एंट्री करेंगे तार भीतर से अप एंड डाउन होता तो 160 162 पाखे देखला ये अप एंड डाउन होता आप एंट्री करेंगे ये गला के यही गोटाए कैंडल रे 160 गला के हाई माला के 197 आपन तो आउ न बसुंट किसी असुविधा ना 160 रु 165 जेहतु लॉट साइज अच्छे 75 अच्छी 160 रु 165 भर आप आराम से एंट्री करेंगे किसी असुविधा ना जदि एंट्री करुँच लॉट साइज देखले के 75 अपन 10 पॉइंट 20 पॉइंट कैप्चर कले ये गोटाए कैंडल जाइए के गोटाए कैंडल से आप गला 197 जाइए 197 आप 20 पॉइंट कैप्चर करुँच टंका 1,500 टका बाहरी गला बस किसी असुविधा नहीं बड़ टार्गेट आप वेट कर भल कथा स्टॉप लॉस टेल करके अदरवाइज आप कौन करें से जगह बाहर जाए ना स्टॉप लॉस टेल कर रखते जो टेल स्टॉप लॉस हिट है सब कौन करेंगे जो 160 रु 165 भर आप एंट्री नहीं लॉट साइज 75 अच्छे आप बफर 5 पॉइंट पाखापी दे पारे कि असुविधा ना कहीं ये पाखापी 100+ पॉइंट जीव मुव कर नौकरी मुव कर मीन 100 पाखापी पॉइंट मुव कर देखिए आप नौकरी हाई मार्च के एंट्री देते 160 मुव कर हाई मार्च के 270 110 पॉइंट आप प्रॉफिट दे 110 पॉइंट 110 पॉइंट तो आप कैप्चर कर भल कथा न कर किसी असुविधा नहीं स्टॉप लॉस टेलिंग करते जो टेलिंग स्टॉप लॉस हिट है बाहर जी किसी असुविधा नहीं 10 पॉइंट है आप 750 टका रोचे 750 आप कैपिटल यूटिलाइज के ये अच्छे 230 अच्छे आपको 17,000 देखा जब 160 आप एंट्री करते 12,000 13,000 टका पाखे आप कैपिटल लगी था जब 13,000 टका कैपिटल आप लगे जब 10 पॉइंट कैप्चर कर 750 टका बहुत बढ़िया कथा किसी असुविधा नहीं ट्रेड क्लोज कर दे पारे दिन सारा ट्रेड क्लोज कर दे किसी असुविधा नहीं आप रिस्क ठीक टाइम मेंटेन 1,00,000 टका कैपिटल था 10,000 12,000 टका 15,000 टका भर ट्रेड कले 750 टका प्रॉफिट है दैट्स एनफ फॉर डे आ दिन को किसी बड़ा एक्सपेक्ट करार ना ट्रेड क्लोज दिन सारा बस स्टडी करेंगे और ना नेक्स्ट पुणे आप प्रॉपर्ली आप स्ट्राटेजी जीव आउ ट्रेड नहीं पारे ट्रेड के ना जो आप स्ट्राटेजी कन्फर्म हवा दरकार कन्फर्म हला तो नेक्स्ट आप ट्रेड नहीं पारे तेणु ये ट्रेड दबार नौकरी ट्रेड दबार मुख्य प्लानिंग था ये कहीं नौकरी गोटे फेवरेट स्टॉक था तेणु से मुव कला तो मुझे जगह आपको कॉल देली तो से जगह मार्केट जबरदस्त मुव देला जदि आप बसिक रही था देखो दिन सारा बसिक यही टाइम 10:30 टाइम से हाई मार्च के 254 कर तलू आसला तलू एगेन एगेन के लो आसी 172 पाखे आसी एगेन से जार सपोर्ट जोन रहा देखते यही पाखे ये तलू आसम से जार सपोर्ट जोन रहा 160 रहा सपोर्ट जोन पाखे भी रहा 160 170 भर तार भर आप एंट्री कर जबरदस्त बेनिफिट आप तलू आसले एगेन री एंट्री करते बेनिफिट पाते न कर किसी असुविधा नहीं प्रथम 10-15 पॉइंट कि 20 पॉइंट प्रॉफिट पाईगले 750 रु 1,000 रु 1,500 भर प्रॉफिट पाईगले बस दैट्स एनफ फॉर डे तो ये जगह है मैडम पचारे टार्गेट आम के तो टार्गेट भाई आप कौन करेंगे ये बड़ टार्गेट भाई आप वेट करार ना आप कौन करेंगे ये 2 प्रकार ट्रेडर था 2 प्रकार ट्रेडर था मार्केट रे आउ तो बहुत प्रकार ट्रेडर अच्छा इन जनरल जो मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर 2 प्रकार से प्लान करते जड़े कौन करती आइदर आम बड़ प्रॉफिट नब ना एसर नहीं बाहर कहीं से जानते ये जीव ते बड़ मुव कर तो बड़ मुव कर मीन ये जो से आसो ये कैंडल लोअर कौन कर एसर लगे रखिदे एसर लखीदे ने तो 7,000 8,000 लॉस नब प्रॉफिट कल तो आम के 10,000 12,000 15,000 प्रॉफिट करूँ तेणु से आसर से कौन था एसर लगे दे बसवे आउ एसर से मुव करेंगे
ଏସବୁ ସେ ମୁଭ୍ କରିବେନି ମାର୍କେଟ ତ ବହୁତ ବାଟ ମୁଭ୍ କରିଯିବ ତାପରେ ସେ କଣ କରେ କଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ମିନ୍ସ କୌଣସି ହାଲାତରେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହବନି। ତାର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଟିକେ 9ଟା ପରେ ଫୋନ କରନ୍ତା। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କଲି, ଇଏ ଭୁଲ କରିକିରି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ହରେଇଲି ଆଉ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସେ 17,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେତେ ହଜାର 1,70,000 ବୋଲି ପଢିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଡରରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲିନି ଆଉ। ଗୋଟେ ବଡ ଚାନ୍ସ ଟା ମଣିଷ ହରେଇଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତରବରରେ ମାନେ କଣ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କାଳେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଫିଅର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ ଫିଅର ଗ୍ରିଡ Fear- ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ବା ପଶିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ବାହାରି ସାର୍ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି 9ଟା ପରେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ ନଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ ଭାଇ ଯିଏ ବି ଫୋନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ କ୍ଲାସ ଟାଇମ ହେଲା 7:30 to 9 PM। ଆଉ ବହୁ ଜଣ କଣ କଲ୍ କରି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ବସିବି 9ଟାରୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରି ଓପନିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ ମିନ୍ସ ମୋର ପୁଣି ନେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ 8:45 ବସିଛି ତେଣୁ 8:45ରୁ 10:30 ଭିତରେ କାହାରି ଫୋନ ଇ କରିବେ କାରଣ ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ମୋ ଟ୍ରେଡିଂ ଦିଏ ଆରି ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଖତମ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ କରିବେ କଲ୍ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମେସେଜ କଲ୍ କୁ ଆଟେନସନ ଦେବି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ କଲ୍ ଦେବି କେମିତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ ଯଦି ଇଭିନିଂ ରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ଟାଇମ 7:30 9ଟା ଭିତରେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲାସ ଆଟେନସନ ଦେବି ନା ଫୋନ କୁ ଆଟେନସନ ଦେବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଦିଟା କାମ କେବେ କରିହବ ନା ଫୋକସ ଦେଇପାରିବେନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଫୋକସ ନଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଫୁଲି ମାର୍କେଟକୁ ଫୋକସ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଭାବିବେ ମାନେ ଆପଣ ଅଫିସ କାମ କରିବେ ଘର କାମ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫୋକସ କରିବେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ। ଆଉ ଫିଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଫିଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି କଣ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। କାହିଁକି ହେଲାନି କାରଣ ଆପଣ ପାଖେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି 30,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଟ୍ରେଡ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ନେଇକି ଯଦି 3,000 ଲଟ୍ ସାଇଜ ଥିବ 2,000 ଲଟ୍ ସାଇଜ ଥିବ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ 2 ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ 4,000 5,000 ଉଡିଯିବ 20,000 ଦେଲେ 5,000 ଉଡିଯିବ ଆପଣ ତ ଫେୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 100% ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଆପଣ ପାଇଁ 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ନାହିଁ 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ଦିନକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1,000ରୁ 1,500 ଲସ୍ ନେଇପାରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଯେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଲେ 5,000 ଲସ୍ ହବ ବୋଲି ସେ ଟ୍ରେଡ ନେବେନି। କାହିଁକି ନେବେନି ନା ଆପଣ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯାଉନାହିଁ। ଲୋଭରେ ଯଦି ପଶିବେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଗଲେ ତ ବେଳା ଭଲ ଚାଲିଛି ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ହେଇଗଲେ ତ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ସାଇକୋଲୋଜି ବିଗିଡିଯିବ। ସାର୍ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସେଇଆ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୁଡେ ଲସ୍ କରିଦେଇଛି ନ ଶିଖିକିରି ତା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେଡ ନବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଳେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯଦି ବା ପଶିଲି ତା ଭିତରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଟାର୍ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇକି 2-4 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରି ପଡୁଛି କାଳେ ସେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ଏଇ ତ ହେଲା କଥା ଆଉ କଣ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଫିଅର ଗ୍ରିଡ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟ୍ରେଡିଂ ଟା ଠିକ ହବନି ଆଉ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ ଯାଇକିରି ଠିକ ଆସିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଇଏ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ସାର୍। ଟାର୍ଗେଟ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବେ। ହଁ ଟାର୍ଗେଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବେନି। ଆପଣ ସେ କଲ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦର୍ଶିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେଡ କରିବେ ତାହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ଫିକ୍ସ ନ ରଖି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଦର ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ରିସ୍କି ଟ୍ରେଡର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ ଟ୍ରେଡର ପାଇଁ କଣ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ମାର୍କେଟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସପୋଜ 160ରେ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କରିଗଲା 165 ସପୋଜ ନୌକରୀ କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି 160ରୁ 165 ଯଦି ମୁଭ୍ କରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ଟ୍ରେଲ କରି କଣ କରିବେ ନା କଷ୍ଟ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯେତେ ଉପର ଚାଲୁଥିବ 165 170 ଗଲା ଆପଣ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ବଢେଇକି 165 କରିଦେବେ ଯଦି 170 165 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଦଉଛି କାଟିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାହାରିଯିବେ କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବେନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସେଫ୍ ଟ୍ରେଡର ପାଇଁ ରିସ୍କ ନେଲେ ଯୋଉଠି ବି ହିଟ୍ ହେଲା ବାହାରିଗଲା। ସପୋଜ 165 ଯାଇଛି ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ 160 କାଟିଦେଲେ କଷ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
लॉस तो है जहाँ ब्रोकरेज आप कटियो बस से जिन बड़ किसी लॉस हेनी ये जिनस मार्केट जो ऊपर ऊपर चलते आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जी जदि आप रिस्क ना चाहूे माने रिस्क है तो इश्क जदि रिस्क ना चाहते आप रिस्क मैनेजिंग कैपिटल मैनेज आपन को सुहाउची आपण सेही बेसे ट्रेड करछन बस आपण ते 160 रे आपण ई करले 160 दे आपण पसुछंदी आपण रिस्क फैक्टर कहै छै आपण 5 लाख टका कैपिटल अछि 5 लाख कैपिटल अछि आपण ट्रेड करछन किछि असुविधा नै जे 160 अछि आपण आधर आपण कोन लॉस 5000 पर्यंत लॉस रे बसी पारिबे जदि आपण जदि कैपेसिटी अछि 5 लाख जदि कैपिटल अछि आपण 5000 लॉस नै पारिबे ताल से स्टॉप लॉस ता तळे रखले स्टॉप लॉस ता तळे रखि कना आपण बसले ऊपर ट्रेल करे आवश्यकता नै बड़ टार्गेट पे बसी पारे मार्केट जिते ऊपर ऊपर गला देखंतु आपण केते सब जानि पे जे केते ऊपर जीवो बोली एटा तो जाने दरकार ना दिनिका तो के जानि परिबेनी जेतेले आपण जे नौकरी रे ट्रेड करूछन जे आपण जे नौकरी जे एक्सपीरियंस थिबो तल से जे आपण को आराम से बसी पारे 100 पॉइंट एसएल रे बसी पारे 100 पॉइंट एसएल लॉस हला 7500 लॉस हो ये प्रॉफिट 200 पॉइंट पाखा के जाई पारे 200 पॉइंट देखो ये जाई छी केते आज जाई छी 270 गला एई कॉल टा 270 जाई छी बट एई कॉल रो तळु जे बसिथिबो 80 रे जे बसिथिबो 270 तो ता पे 3 टाइम्स प्लस हे जाउची କିନ୍ତୁ ଯେ 160 ରେ ବସିଥିବ ତା ପାଇଁ 110 ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଯଦି 1:1 ଆପଣ ଯଦି ରଖି ବସି ପାରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଯାଏ କ'ଣ 100 ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କରି 7500 ପ୍ରଫିଟ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ ଏଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ଏତେ ବଡ ପାଇଁ ଆପଣ ବସିବେ କେମିତି କାରଣ ଆପଣ ତ ନୌକରୀ ଟ୍ରେଡିଂ କରିତେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନା ନୌକରୀଟା ମୁଭ୍ କରିବ ମିନ୍ସ 100 ପଏଣ୍ଟ 150 ପଏଣ୍ଟ 200 ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିତେ ମୁଭ୍ କରିବ ନୌକରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଦାନୀ ଯେମିତି ମୁଭ୍ କରେ ବାଜାଜ ଅଟୋ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମାରୁତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୁଭ୍ କରିବେ ମିନ୍ସ 100 ପଏଣ୍ଟ 200 ପଏଣ୍ଟ 300 ପଏଣ୍ଟ 400 ପଏଣ୍ଟ 500 ପଏଣ୍ଟ ଲା ମୁଭ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆରାମରେ 100 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମାନେ ଲଗେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେବନି 200 ପଏଣ୍ଟ 300 ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ନା ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ବୁଝିଛେ मेरिट डिमेरिट जानते लाइफ रे आगू बढ़िया ताले हमें खुशी रे रही पारिबा तुम तापर से डिसाइड कर नाही हमें जीवन साथी रूपे परस्पर को ग्रहण करबा काहेकि ना एनी सिचुएशन हेले हमें हैंडल करि पारिया हम भीतर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अछि एग्जैक्टली सेमती जे कोन स्टॉक रे अपन ट्रेड करू छथि मींस वो सेहि थाई कहल ना अपन प्रैक्टिस करिया पे पड़िबो काहेकि कहूची वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष अपन टाइम दरकार बोली काहेकि ना अपन समस्त कैरेक्टर जानि जिवे समस्त जन्म कुंडली ये देखो ये गोटे जिन लिखे जी भितर लिखे मैंने टेक्निकल एनालिसिस एंड जन्म कुंडली ऑफ एवरी स्टॉक प्रति स्टॉक रे कोन आपण जन्म कुंडली जानी गले पूरा ता जातक रे आपण जानी गले तार कैरेक्टर कोन तार फीचर्स कोन ता सब कोन दिन सब अच्छी सब दिन आपण जानी गले जेहेतु आपण सब दिन जानी गले तार से जे आपण ट्रेडिंग माने बसी रे आपण भय लागिबनी कारण आपण ऑलरेडी जानि छन से एटा केमिति मूव करे एटा केमिति बिहेव करे तेणु से अनुसार आप निजर प्लानिंग करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करने आवश्यकता पड़ोनी सेमती बसिक रही प्रॉफिट बुक करेंगे पूर्व विषय तो जानते दरकार तेणु जानवे केमती आप तो दिनिकिया तो आप जापर दिनिकिया 2 दिन तेणु से मुझे आप प्राक्ट कर दरकार ट्रेड नवा पूर्व आप प्राक्ट कर दरकार ये विषय सब दिन सपोज क्या आप एफएनओ ट्रेडिंग करार अच्छी एफएनओ ट्रेडिंग बर्तमान तो 180टा स्टॉक 178टा स्टॉक अच्छी आपर पुणी 45 टा बढ़ डिसेम्बर 45 टा बढ़ ता पूर्व आप कौन दरकार ना सबू स्टॉक आपण कौन जानता दरकार तार जन्म कुंडली ये जति देखिए ये जितेटा स्टॉक अच्छी 178टा स्टॉक अच्छी आ विषय आप डिटेल सब जानिथिया दरकार जे ये केमिति बिहेव करे केमिति आर चालीचरण अच्छी तो केते पॉइंट ये मूव करिवो सब दिन से आपण जानि जिवे जानि गला परे 180टा स्टॉक ताले आपण को ट्रेडिंग करिवार किछि भय रहइबोनी आपण प्रॉफिटेबल हे पारे जेतले एसएलबी हिटेले किछि असुविधा न आराम रे हसी हसी एसएल टा को देई देबे ते नेति पई आपण को टारगेट नवा पूर्वरो आपण ए सब जिंस स्टॉक विषय रे निजे को परिचित करिया दरकार ता विषय जानिया दरकार आ आपण साइकोलॉजी रिस्क माने मनी में पॉलिसी एंजॉय करथियो जे आपण करिवे जदी ए सब जिंस इनिशियल पेड आपण जानि नहांते सपोज 3 मास प्रैक्टिस कले ता पर ट्रेड प्लेस करचंती ता पे हला कोन सेफ साइड हला एंट्री कले स्टॉप लॉस लगे के रखले एंट्री कले स्टॉप लॉस लगे रखे मार्केट ले कॉस्ट प्राइस रे ऊपर के जाउची ताले स्टॉप लॉस को ट्रेल करिवे स्टॉप लॉस ट्रेल करि जोडी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हे से जारे बाहर जिवे एटा हला सेफ ट्रेडर
बिगिनिंग स्टेज जो मान थांते जो माने एक्सपीरियंस थिबे तो स्टॉक को जानी छंती मीन से जगह स्टॉप लॉस ट्रेल करे आपन किछि आवश्यकता पड़िबोनी काहे कि ना आपन जानी छंती आर पॉजिटिव न्यूज अछि ये पॉजिटिव न्यूज अछि मीन से ऊपर को जीवो 100% जीवा कथा जीवो आ जीवो माने रॉकेट बढ़िया जीवो तेणु से जगह आपन को बसिक देखो ये स्टॉप लॉस तଳେ लगे बसी रही एठी तଳ ଉପର ହଉଛି ତଳ ଉପର ରହିକିରି ଏଠି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନାକ ଫୁଲେଇବ ଟିକେ କାନ୍ଦିବ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଲେଇ ହବ ତାପରେ କଣ ହବ ଚୁପଚାପ ଯେମିତି କାମ କରିତା କରିବ ତେଣୁ ତା ଫାଶରେ ଆପଣ ଫସିବେନି ତେଣୁ ସେ ସେଇଆ କଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ନାକ ଫୁଲେଇଲା ଟିକେ ଗୋଡା ଛିଟିଲା ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ତାପରେ ଦେଖ ଉପରକୁ ଗଲା ଆପଣ ଆରାମରେ 100 ପଏଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ କାହାରି ହେଇନି କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ତେଣୁ ଇଫ ଏନ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଟାଇମ ଲାଗେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେତିକି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବି ହଁ ୱେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ପ୍ରତି 3 ମାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୁ ଟ୍ରେଲ କରିବେ ଯୋଉଠି ଟ୍ରେଲିଂ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା କୋଉ ଦିନ କଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ କୋଉ ଦିନ ଛୋଟିଆ ଲସ୍ ରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଫିଟ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ଚଲେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆର ଜାଣିଗଲେ ଆର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ଆର ନେଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବନି ଆରାମରେ ବସି ରହିପାରିବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ତଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ଯୋଉଠି ହବା କଥା ଲଜିକ ବେସ୍ ରେ ଏଇଠି ରହିଲା 80 ରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଲଗେଇ ବସିଗଲେ ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଉ ସେ ଯାଉ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିତେ 80 ରେ ଯଦି ହଉଛି ମୋର ରିସ୍କ ହେଲା ଏତେ ମତେ ଲସ୍ ହବ କେତେ ମତେ ଲସ୍ ହେଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ 6000 ଲସ୍ ହବ 5500 6000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କିଛି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି 5000 ଲସ୍ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ କେତେ 10000 15000 ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେବି ବାସ୍ ନେଇପାରିବି ତେଣୁ ଏ ସେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବନି ତେଣୁ ଇନିସିଆଲ ବିଗିନର ମାନ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରେଲ୍ କରିବେ Okay, sir. Thank you. ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ Any question? ନାଇଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଶକ୍ତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସ୍କାନର ଉପରେ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ଶକ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ଓକେ सर ଜୟଦେବ मोर ସାର୍ टिके କହ डाउट थिला स्कैनर ऊपर सर କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ सर मु तो स्कैनर ने यूज करछि से ट्रेडिंग व्यू रे ଆଜ୍ଞା सर एक्चुअली मु ट्रेडिंग व्यू रे स्कैनर टा पुट करला परे जो ଆଜ୍ଞା चार्ट देखुछि जो स्टॉक रो तार ଆଜ୍ଞା संगरे मु आ गोटे टैब भी लैपटॉप रे खोली रखुछि यार धन रो भी ଆଜ୍ଞା चार्ट ଆଜ୍ଞା गोटे जिनिस देखु सर ट्रेडिंग व्यू रे जो कैंडल फॉर्म होचे और जो सिग्नल दोची सिग्नल तो ଆଜ୍ଞା टाइम रे माने ऑटोमेटिक से स्टॉक पुट कर देले से बाय और सेल तो ऑटोमेटिक आसी होची किंतु ଆଜ୍ଞା कैंडल फॉर्मेशन कोन ट्रेडिंग व्यू रे फ्री वर्जन रे टिके कम रुए की माने ହଁ कैंडल फॉर्मेशन टाइमिंग टा टिके स्लो हुए की ହଁ ଲେଟ୍ ରହିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ବ୍ରୋକର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରୋକର ଅପେକ୍ଷା ଜିରୋ ଧାରା ଚାର୍ଟ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକୁରେଟ ଚାର୍ଟ ରହିବ ପ୍ରାଇସ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଭ ଅନୁଯାୟୀ ଜିରୋ ଧାରା ଚାର୍ଟ ଟା ରହିବ ଆକୁରେଟ ରହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫର କରିବେ ଜିରୋ ଧାରା ପ୍ରାୟ ଆକୁରେଟ ରହିବ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯୋଉମାନେ ଜିରୋ ଧାରା ଫିଚର ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତି ଅଲଗା ଆପଣ ଧନ କରନ୍ତୁ ଫାୟାର କୁହନ୍ତୁ ଆଲିସ ବ୍ଲୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କରିବେ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫର ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଧାରା ପ୍ରାୟ ଆକୁରେଟ ରୁହେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ରେ ଚାର୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ଗ୍ରୀନ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ରେଡ୍ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଟିକେ ରହିବ କାରଣ ଲେଟ୍ ରହିବ ଟିକେ ଡିଫର କରିବ ଚାର୍ଟ ରେ ମାନେ डिले କଣ ମାନେ ସर ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାୟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ୟୁଜ କରେ ଧନରେ ଫର ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ସୁପର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛି 5 ମିନିଟ ରେ ମତେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟୁ ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ରେ ସିଗ୍ନାଲ ଟା ପରେ ଆସୁଛି କି ୟାର ଆଗେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଧନର ମତେ ଆଗେ ଦେଖଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟୁ ସ୍ଲୋ ଦେଖଉଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖେଇବ ଲ୍ୟାପଟପ ର ନାଇଁ
ट्रेडिंग व्यू रे आपन को चार्टा लेट रे आसीबो आपन पेड वर्जन यूज करंती कि पेड टा टिके फास्ट रहबो आ अदर फ्री वर्जन टिके ये रहबो तने सेतरै कर मु जतले आपन को कॉल दो सब दिन से कर देखु नाती आधर मोर ऐड हेगिरे अछि देखबे मु जीरो दे करछि आज देखिए पेड ग्रुप जो कॉल देथिले सीमेंट से सर कॉल मैंने एक्चुअली कोन आपण जो कॉल दोछथि कॉल गुडा एक्चुअली बहुत ही एक्यूरेट मु कहबी मोर एक्सपीरियंस हिसाब रे आपण कॉल बहुत बढ़िया एनालिसिस कर दोछथि मु खाली गोटे एग्जांपल देबी आपण काली अदानी रो देथिले पीस रो गोटे 2500 ना केते गोटे पुट देथिले अदानी रो आज्ञा सेटा सर एक्चुअली मु देखिली मु से कॉल टा को नेइनी काली एक्चुअली अदानी रो न्यूज़ नेगेटिव थिला तो स्टॉक एमिति भी नेगेटिव खोलिवार थिला से तो खोलला माने पाखापाखि 10-15% सब अदानी रो खोलला से तो स्टॉक बेस्ड न्यूज़ किंतु काली जेतला आपण देले अदानी मु अदानी रो से पी टा खोलिथिली गोटे मिनिट रे आपण जो देले बाय अबव 150 माने जणे जेतेबेले गोटे मिनिट चार्ट पुट करबो ट्रेडिंग व्यू रे आउ नबो से तो कैंडल जेतेले गोटे मिनिट रो होउथबो से तो आगे लो को जीवो हाई को भी प्राइस को टच करिवो धरंतु आमे तो फ्यूचर ऑप्शन कला को कोन डायरेक्ट मार्केट प्राइस से किनी हबो कि सेम तो हबनी ताको तो लिमिट दवा पड़िवो लिमिट प्राइस पुट करू करू गोटे मिनिट रे आपण देखिबे आपण को परचेज टा हाई रे ही हे जीवो आज्ञा केबे भी सर आपण जो देइछन्ती बाय अबव 150 के केबे भी गोटे मिनिट चार्ट रे 151 रे किनी परिबोनी असंभव सेटा थिला हम कहि दोछि सुनतो एई ट्रेड माने मु देखिली कन आपण जे 1 मिनिट देखुचंती आपण 150 अबव 150 सेटा लो 1 मिनिट टाइम फ्रेम दियाइन को सेटा बिफोर मार्केट रे टाइप कराइछ सेटा बिफोर मार्केट रे टाइप कराइछ कारण आपण ऑर्डर टा माने देखंतो आपण मो कॉल पर नौछन जे नबो सेत भाई कल आपण ब्रह्मास्त्र जण शिखे जीवो आ प्रैक्टिस करिवे आपण कहले गोटे न्यूज बेस्ड स्ट्रेटजी कहले 920 स्ट्रेटजी कहली ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी कहली आज आ मध्ये समय ला गोटे स्ट्रेटजी मध्ये कहबी तो ये सब दिन हला कोन अदानी रो न्यूज खराब अछि मीन से 100% तळु गळिया था गळिबो आ केते परसेंट गळिबो से गैप डाउन तो 10% काली से गैप डाउन 10% गैप डाउन खुलची आ से गला मुदा तार 20% रे गला तेणु आदानी रो जेतले न्यूज खराब न्यूज अछि से 100% गळिबो तेणु से जगह आपन को ट्रेड नबार अछि बसिक रहिबार अछि माने लॉस अछि बाहरी बेनी काना आदानी खराब न्यूज से 100% तळु को जिबा कथा जिवो आपण 100% प्रॉफिटेबल हेबे तेणु से जगह दिया अछि बिफोर मार्केट दिया अछि ओपनिंग नॉट हां हां आपण 9:15 देइछन्ती मु जस्ट पूर्व सेटा मु टाइप करछि ता पूर्व मु टाइप करछि तेणु से कोन 40 रे तार ओपनिंग था 40 रे अछि ता ओपनिंग था 40 रे अछि ता ओपनिंग से माने से प्रीमियम रे ओपनिंग था 40 रे आपण 100 पॉइंट ऊपर दिया अछि धरिया पई तेणु से पळिबो 100 तेणु से जगह रे आपण जे जो जगह पाइले से जगह बसि जिवे माने जम्मू से कला जण के जन्म कुंडल जानि था दरकार रे कान ये आधानी अछि मीन से जिबा कथा जिवो 100% जिवो आथे डाउट नहीं तेणु से जीव तेणु जी जो जगह पाइले पशि जाउछन जानिथिले तो पशिबे तेणु न जानि जदि पशे तो असुविधा हम जो पशे से तळु खसिबो तेणु से 100 पॉइंट ऊपर दिया है 150 रे दिया है मीन 40 रे तार अछि ओपनिंग हेतला 100 पॉइंट ऊपर दिया है सेटम देछि जे जोड चाहेबो पशि पारिबे पशले तो से गला कते 490 जाइछि कॉल दियातला 150 रे 490 माने सर एक्चुअली आपण देइछन ताको बाय अबव 150 9:15 रे से संगे संगे 9:15 आपण पोस्ट करले 150 रु 330 मु एक्चुअली सर आपण को कॉल टा देखे ऑब्जर्व करे किंतु मु ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी नै कि सेथरी देखे माने ये आपण को कॉल टा मु खाली जस्ट खाली देखि कि डायरेक्ट ट्रेड टा नै जायनी मु चार्ट रे देखे कि एक्चुअली से स्टॉक और से ऑप्शन टा सेमिति मूव करछि कि आपण हाई लो किछि भी देखि देइछन निश्चय मु सर टेस्ट करे किंतु आपण 9टा संदरे पोस्ट करले कि 150 रु 330 पळेला तो जदि जन 9:15 5 सेकंड कि 6 सेकंड रे भी नोची कॉलटा से तो किणु किणु माने एते स्पीड हबो कि 155 160 एमति रे किनि जिवो किन ताको किनि हबो किन ताको इमीडिएटली बाहरिया पड़ियो 100 पॉइंट कि 200 पॉइंट जे जार जेंति टारगेट थिबो नॉर्मली हां प्रॉफिट देखले तो आपण प्रॉफिट करना सेते रॉकेट बोले मोर सर प्रॉब्लम कोन मु प्रॉफिट देखला मात्रे मु इमीडिएटली बुक कर दोची माने माने कोन होची सर मु 5 आपण जो ब्रह्मास्त्र देखछन्ती जो माने बिगिनर से माने 5 मिनिट चार्ट रे आपण कहछन्ती एई किछि दिन 2 मास मार्केट एमती केमती फास्ट यदि 5 मिनिट गोटे कैंडल हैला तार हाई ब्रेक कला पर इमीडिएटली गोटे एते बडा रेड कैंडल कर दबो जने फियर रे भारी जिवो यदि स्टॉप लॉस न लेतो से फियर रे भारीबो स्टॉप लॉस थिले भी से कॉस्ट टू कॉस्ट न करी कि भी से किछि माने बहुत नॉमिनल अमाउंट लॉस देई जिवो किंतु केबे केबे होची आमे मु आउट भी देखली गोटे टाइप रो चार्ट जोटी कि गोटे मिनिट रे आपण जदि फ्रेम करिवे ताले गोटे मिनिट रो कैंडल जदि हाई ब्रेक कला 9:16 रे जदि आपण पसिबे 9:17 18 रे प्रॉफिट नै बाहरी जिवे जे ए दी तीनटा एगुडा सब केते गोडा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो देखि कि स्टॉक देखि कि तापर करियबो
ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଆପଣ ଖାଲି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ୟାକୁ ଆପଣ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ସବୁ Yes, sir. ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିହେଭିୟର ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେ, ହୁଁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଡିସିସନ ନେବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବସି ପାରିବେ, ମାର୍କେଟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଏମ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ବିଫୋର ମାର୍କେଟ ଜିଟିଟି ଅର୍ଡର ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ବିଫୋର ମାର୍କେଟ ଜିଟିଟି ଅର୍ଡର ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମିତି ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତ ହବ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏଇ ରାତି ଅଧା ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନା କହିଲେ ନା ନା ସେ ତ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟକ୍ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ନେଇଛି, ସେ ତ ଟାଇମଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଦିଟା ଧନରେ ବି ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତ 5 ମିନିଟରେ ହେଲା ବେଳକୁ ବସିବାକୁ ଟାଇମ ଦରକାର, ଆଉ 1 ମିନିଟ ହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ 5-10 ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଲଗେଇଥିବ ସେ ତ 4-5 ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରିଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯିଏ ଗୋଟେ ଲଟ୍ କିଣିଥିବ ସେ ତ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେ ତ ମାନେ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ବେସିସ୍ ସେଟା ତ ଇଏ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଏନ୍ଏସସି ସାଇଟ୍ ରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏକୁ ବି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁ ବି ତ ଦେଖିପାରିବୁ ନା, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ହଁ ହଁ ବହୁତ 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 ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ହଁ ହଁ ସବୁଥିରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଁ ଏନ୍ଏସସି ସାଇଟ୍ ରୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ବି କରିବେ, ଆଉ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ୟୁଜ କରି ବହୁତ ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ସେଟା ତ ଜିନିଷ ଇଏ sir। ହୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ମନି ହୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କୋଉଠୁ ବାହାରିବ ଏଇଟା? ଆପଣ ସାର୍ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ଏଠି ଏନ୍ଏସସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏସସି ଟା ହଁ ସୁବିଧା ହବ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଟିକେ। ଏନ୍ଏସସି ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ କହିଲେ ତ, ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ମନି ସାରା ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନାଇଁ, ଖାଲି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ସାରା କିଛି ବହୁତ ସାର୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏଇ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାର କୌଣସି ସାଇଟ୍ ଅଛି? ଯେମିତି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ସାରା ସାଇଟ୍ ଅଛି, କିଏ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ସେଟା ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ କହିଛି, ସେ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଉ ଦିନ କାହାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ 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 ଓକେ ଓକେ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଆର୍ନିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ, କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ହଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲେ ସପୋଜ ଆଜି ଇଭିନିଂ ରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସି କିମ୍ବା 3ଟା ବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଗଲେ, ତେଣୁ ରାତିରେ ତାକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଲେ, ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିକିରି ସକାଳୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ନା ତାର କେସେସ୍ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆଜି ନକରି ବି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରିଟେଷ୍ଟ କଲା, ତ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ହଠାତ୍ ତ ସେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିହବନି, ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତ କରିଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଦେଖେ କେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି ପୁରା କରନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆରାମରେ ସକ୍ସେସ୍ କଲେ କିଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ସାର୍ ନାହିଁ। ଲସ୍ ତ କରିଛି, ସେଟାକୁ ଲସ୍ ତ ମୋର ଡର ନାହିଁ, ଯାହା ଲସ୍ ତ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଇନା ତ ମୁଁ ପେପର ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଓର କଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଉଛି, କୋଉ ଦିନ ଯଦି ନ ଯାଉଛି ସେଦିନ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା ବି କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ପୁରା 12ଟାରୁ 12:30ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫୁଲି କନସୋଲିଡେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ 2-3 ମାସ ହବ। ତ ସେମିତି କିଛି ଇନିସିଆଲ 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ହଉଛି, ନହେଲେ ଅପ୍ ଟୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ବି ରହୁଛି, ଏକାଥରେ ପୁଣି ଦଉଛି 2ଟା ବେଳକୁ। ଏଇନା 2 ମାସ ହେଲା ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଆଜି ବି ନକରି ସାର୍ ଚାଲିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାର୍କେଟ କେମିତି ମୁଭ୍ ହେଲା। ଆଜି ତ ମାର୍କେଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବି ତ ନକରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଚାଲୁଥିବ ତ ନକରି ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ସେଇଟା ତ ପସିବଲ ବି ନୁହେଁ। ମାର୍କେଟକୁ ବି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡା। ତ ଆଜି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ଅପଡେଟ ସାର୍। ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣ 18 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛି। ନା ନା ଟାଇମ ଦବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା କଥା ସାର୍, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ଦେଲେ ତ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ ଜାଣିବେ ୟେସ୍ ସାର୍। କେମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କାହିଁ ଦିନକୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଆ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ। ତ ଜିନିଷ ହେଲା ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ଯଦି ସାର୍। ଲାଗିବେ ତ ଆପଣ ହେବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେନ୍ସ ଗୋଟେ କଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସିମେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ରକେଟ ଭଳିଆ ଯାଇଛି। ହାଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାଲ ପଡି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରକେଟ ଭଳିଆ ଗଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ହେଲା ଏଇଠି ତ ବିଗନର ହିସାବରେ ସାର୍, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଆମେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଚାଲୁନି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କଲ୍ ବି ଦେଲେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ମାତ୍ର 10 ପଏଣ୍ଟ, କିଛି ଦିନ ଆପଣ କଲ୍ ଦଉଥିଲେ 10 ପଏଣ୍ଟ 15 ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ପାଖାପାଖି 2ଟା କି 12ଟା 1ଟାରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ପୁଣି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି, ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲସ୍ ବୁକ୍ କରି ବାହାରି ଯିବା କଥା। ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଧରିକି ବସିଲେ ପ୍ରବଳ ଲସ୍ ହବ ଆହୁରି, ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଫୁଲ ଟ୍ରେନିଂ ପଢା ହଉଛି ମୋର, କୋଉ ହଁ ହଁ ଷ୍ଟକରେ ପଛରେ ଆପଣ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତା ମୋମେଣ୍ଟମ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି, ତା ୱେଟ୍ କରି ବସିବେ, ତା କେମିତି ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା। ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଏବେ ହେଇନି, କେତେବେଳେ ସେ ମୁଭ୍ କରିବ, ତ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣିବେ କେମିତି, ତା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ତାକୁ ଅଛି କରିବେ, ଆପଣ ବସିକି ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ପଶିବେ।
तो yes sir mु training nei chi sir अन्य आज्ञा आपन तो भी training नेबी गोटे तो nei जाइछि पर training नेबी sir आपन कांटेक्ट करियो मु आज्ञा thank you sir thank you sir आउ कार किस क्वेश्चन ओके मु स्कैनर विषय कह दिए तापर जहार जहा क्वेश्चन थबो पचारि नेबे तो ये स्कैनर हला कोन ये स्कैनर केमिति यूज करा जाए तो स्कैनर यूज करा पे हले कोन नहीं सिंपल प्रोसीजर जहां स्ट्रेटजी मु पढाई छी तो स्ट्रेटजी अनुसार अपन कोन करबे ना 9टा 9 रे 9टा 8 9टा 9 रे कने बेले गोटे मिनिट रिफ्रेश हापन लागे डाटा अपडेट हापे एनएसी रो तो 9टा 8 9टा 9 रे 9टा 9 रे अपन आद्यरो जदि अपन केवल बाइंग साइड करा पे चाहते बाइंग साइड 20टा ऐड कर दे पारिबे नचत बाइंग एंड सेलिंग यदि करा पे चाहते बाइंग रो 10टा सेलिंग रो 10टा एटी बाइंग देखिबे 2.45 रु 1 पर्यंत अपन 10टा ऐड करतले 10टा आधि ऐड करतले 10टा ऐड कर दिला परे सेलिंग साइड पे गैप डाउन पे आधि मध्य कोन करिवे 10टा ऐड कर देबे आधि 10टा ऐड कर देले नल 15टा 5टा अपन इच्छा जहा करि पारिबे तो 20टा स्टॉक कोन करिवे ए स्कैनर रे ऐड कर देबे केमिति ऐड करिवे तार वीडियो मध्यम मु ऑलरेडी YouTube रे पोस्ट करछि फ्री अछि आधरे अपन कोन कले जन स्कैनर यूज करसन जानि छथि जोन जानि नहांती से विषय कहि दछि आर ऊपर अपन टाइप करे जे कोन स्टॉक एठी नेले टाइप करे चाहिबे जदि फटाफट नौकरी अछि नौकरी बदले मोदी चाहिबे आ गोटे जे कोन से स्टॉक ऐड करी एबी भी ऐड करे पे चाहिबे तो लेबी कुल एबी संग से आसी जीवो अपन टाइम ऐड कर दो एबी भी ऐड होला ओके मार देले ए से स्टॉक टा ऐड हे के रहि जो कोठी अपन स्कैनर रे ऐड हे के रहि होला तापर कोन हबो ना 9टा 13 14 भितर से अपन ऐड हे जीवो जेहेतु आप प्रथम बिगनर अच्छा 9टा 20 पर ट्रेड करेंगे बिगनर पे मुझे कही केवल गोटे मिनट 2 मिनट कैंडल करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ीगला अपन गोटे मिनट 3 मिनट ट्रेड करेंगे तो ऐड कर बसले जो स्टॉक आपन बाइंग कंडीशन आसीबो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बेस अच्छी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी आपन कोन हला ना जेतेबेले से इतरे केतेबेले बाइंग आसीबो आ इतरे बाइंग टा केतेबेले आसीबो देखुछन बाय जो कलम देखुछन केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले से कोन हला प्रीवियस डे हाई प्रीवियस एटाल प्रीवियस डे हाई आ वीएफ ऊपर जेतेले कैंडल टा आको क्रॉस करिवो मींस प्रीवियस डे हाई वीएफ को क्रॉस करिवो संगे संगे आके बाय आसी जीवो माने आपण एंट्री पूर्व आधे बाय देखे दबो बाय देखले मींस आपण जानिले ये प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक कला आ वीएफ को ब्रेक कला बोले आपण बाय आसला तापर आपण कोन जानि गेले इमीडिएटली कोन करिवे आपण ब्रोकर एंड रे आपण कोन करे चार्ट रे लगे देबे आपण वाच लिस्ट ऐड कर देले न लगे आगुरे दिए 20 टा ऐड कर रखे तो बहुत बढ़िया कथा यदि न करि छंती भी तो 20 टा ऐड करे के आवश्यकता पड़िबो जोटा आसिला संगे संगे कोन एटा 9टा 15 9टा 16 भितर आपण कि 9टा 18 भितर ऑटोमेटिक 22 सिग्नल सब आसी जाउथबो आपण ट्रेड करि अछि 9टा 20 पर आपण दिन को गोटे कि दुटा ट्रेड नबे प्लान करियो 20 टा ट्रेड प्लान करंतुनी बिगिनर स्टेज रे तो गोटे कि दुटा ट्रेड ने गोटे दुटा ट्रेड हे गेला आपण बाय सफिशिएंट होला आपण ऑलरेडी बाय देला आपण जानले जे ये प्रीवियस डे हाई की ब्रेक कला आ वीएफ को ब्रेक कला ये कैंडल टा जेते बेले प्रीवियस डे हाई आ वीएफ को क्रॉस करी जीवन डी संगसन बायस जीव तो अपन प्रिपेयर हे गेले तब नेक्स्ट जेते कोन हबो अपन हाई के ब्रेक करबो એટલે हाई के ब्रेक करबो से जगह रे अपन कोन करे एंट्री करिवे जेते हाई के ब्रेक करबो से जगह रे अपन एंट्री करे अपन आइदर ट्रेडिंग पे चार्ट देखि पारन न अपन ब्रोकर एंट्री चार्ट देखि पारिबे से जे अपन ट्रेड प्लान करि पारिबे ये थिला गोटे जदि एटा अपन फास्ट कैंडल जदि ने हेगला सेकंड कैंडल जदि ताको ब्रेक ने तळ को पळे आसी जदि तळ को पळे सेट देखन एमजेएल अपन अगर चार्ट लागि छि एटा बुझि दोछ आधरे अपन आउ कोन बेनिफिट पाई पारे जदि अपन स्कैनर यूज करछन देखन फास्ट 5 मिनिट कोन करला एटा थला 9टा 15 कैंडल ये 9टा 15 कैंडल तळ ऊपर हेछि अपन ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी जाइनो तापर से कोन करला नेक्स्ट कैंडल जे भी करला से कोन कला एटा ये जो ग्रीन कलर जो लाइन टा देखुछंती ये ग्रीन कलर लाइन टा एटा ला प्रीवियस डे हाई ऑटोमेटिक से लाइन पड़ी की अछि से ऑटोमेटिक रह जबो प्रीवियस डे हाई आ एटा येलो कलर लाइन हला ये येलो कलर लाइन हला अपन का वीएफ रहला ये कोन कला ये सेकंड कैंडल कोन कला क्लोज कला सेकंड कैंडल क्लोज कर कहा ऊपर ना प्रीवियस डे हाई ऊपर अछि फर्स्ट कैंडल हला नी फर्स्ट कैंडल टा अपन रेड कैंडल हे गला तेना अपन स्ट्रेटजी गलन सेकंड कैंडल से कोन कला ना आ ऊपर क्लोज कला कहा ऊपर क्लोज कला प्रीवियस डे हाई ऊपर क्लोज कला आ पी ऊपर क्लोज कला तो नेक्स्ट अपन ट्रेड केतला हो एड देखम ये ग्रीन लाइन देखे देला
ने ग्रीन लाइन देखाई देला मींस आपण एंट्रीटा ए जगह बनिबो नेक्स्ट जो कैंडल हला कोन सेल ताको ब्रेक कलानी ब्रेक न कर तळु को आसला तो किछि असुविधा नै आपण एंट्री बनिनी यानी हाई के ब्रेक करनी तळु को आसला तळु को आसी कि अगेन जतले कोन कला ना प्रीवियस डे हाई ए प्रीवियस डे ऊपर को गला तापर कोन भी पर क्लोज कला ए ग्रीन कैंडल देखम क्लोज कला जतले क्लोज कला संगे संगे कोन हिटी आपण ये इठी मध्ये आपण बाय आसी जिवो ये जल तळु पळे आस्तला तळु को तले आसला मींस इठी बाय फाय किछि दिन देखैबोनी नेक्स्ट इतले इठी एमजेल टा बाय देखाइला मींस से जरा आपण जानि देबे जे ना प्रीवियस डे हाई ऊपर आउ भिएफ ऊपर कैंडल क्रॉस कला तो इठी बाय देखला आपण रेडी हे जिवे माने आकु दे इठी ऑटोमेटिक बाय आसुथिबो आपण रेडी हे गलठी ये स्ट्रेटजी के जाउची तेणु मु प्रिपेयर हे गली मते ट्रेड आसी गला मु प्रिपेयर हे रहली जेतले हाई के ब्रेक करू आपण से जर एंट्री करू तेणु इठी आपण देखे देला ये हाई रे आपण एंट्री करी ये कैंडल हाई रे एंट्री करी नेक्स्ट कैंडल ले कोन से हाई के पाखे टच करिछि कने आपण एंट्री करे मु कोन कहथिल ना किछि बफर देबे एठी तो सिग्नल देई देला किंतु आपण कोन चिन्ह मुकल बफर देबे बफर देई कि आपण एंट्री करबे जे एमजेल स्टॉक देखिए तेणु 11 टंकिया स्टॉक अछि तेणु बफर कोन करे 4-5 पॉइंट आपण बफर दे दे पारिबे आदर केते करबे 5 पॉइंट पाखा भी बफर दे दे 5 पॉइंट बफर देले एठी आपण एंट्री मिललानी माने सेठी सी देखे छै एंट्री किंतु आपण दिया कोन सेफ साइड रे बे स्कैनर तो दे देला किंतु आपण कोन एंट्री करिए ना 5 कान बेले कोन सही जगह कोन तळ पळे आसे देखम एक्जेक्टली सेम जासी आपण 5 पॉइंट बफर रखि दे एंट्री करते कान जेते 11 टंकिया स्टॉक अछि 5 पॉइंट पाखा कि आपण 5 पॉइंट 10 पॉइंट बफर दे पारिबे तो नहीं जगह आपण एंट्री मिललानी एंट्री मिलला केतले ना ये जगह एंट्री मिलला ये देछि ठी एंट्री किंतु आपण एठी एंट्री कर नथिबे जदि आपण बफर टा क्रॉस कर जाउछ तले ए जगह आपण एंट्री करथांते किंतु आपण ए जगह एंट्री करे ए जगह एंट्री करले देखिबे एमजेल ए जगह आपण एंट्री पाइले ए जगह से कोन से तार से टारगेट ये जो स्कैनर जो कंडीशन अछि से कंडीशन अंदर ये जगह तारे टारगेट हे अछि आ रिजल्ट थला कोन एटा थला टारगेट एटा देखन बाय टारगेट जो देछि एटा हला टारगेट एटा हला टारगेट लाइन ऑटोमेटिक आदर आसी जिवो आ एटा लाइन ये तळ लाइन थला कोन एटा एसएल लाइन आ थरे देखे दोछि ओडी देछि को एंट्री टा आपण सर एंट्री आज्ञा सर कोन जो सर विजाप ऊपर जो क्लोज देला जो ग्रीन कैंडल ला क्लोज देला माने आज्ञा हमर ता हाई रे जो हमें मार्क कले ताको सेटा को क्रॉस कले हम ट्रेड न सेफ जोन क्रॉस जतले करियो तापर बफर देथिबे आपण बफर जदि 11 संख्या स्टॉक अछन 5 टू 10 पॉइंट आपण बफर देई परिए देख एंट्री करी इमीडिएटली एंट्री करियोनी काहे कि मुझे कॉल दे कोन लेके सब बळे बाय अबव को आपण बफर देके एंट्री करी सेतवे को एक्जेक्टली सेम पॉइंट करिवेनी एन तळगु आसी एठी देखन तळगु आसी त बफर देकरी वेट जतले 2-3 पॉइंट क्रॉस करबो तापर आपण एंट्री करिवे कोन एक्जेक्टली कोन क्वेश्चन आपण अछि कोन ओके तो ये जगह कौन हम जो मैंने स्कैनर यूज करते इंडिकेटर यूज करते ये जगह आप देखले बस ये जगह बसले आपण किसी मेंटल किसी टेंशन ना पड़े आप एसएल टारगेट ऑटोमेटिक आसी जीवो कारण से सेटिंग करा जायछि एटा लॉस होले आपण एटी क्वांटिटी मध्ये देछि केते क्वांटिटी किनबे 61 क्वांटिटी किनम देखे दोछि एमजेल जे आपण बाय करथांते तले आपण केते टका पड़थांते 61 क्वांटिटी देखे दोछि आपण को एमजेल जे आपण बाय करथांते 61 क्वांटिटी से देछि आपण को जदि आपण 61 क्वांटिटी किनिथा इक्विटी रे करथांते ऑप्शन नो 61 क्वांटिटी किनिथांते तले आपण केते टका पड़छि 14000 टका पड़छि मात्र तो 14000 टका जे किनिछंती से जे आपण एसएल टारगेट से ऑलरेडी देई देछि तो सेही जे आपण कैपिटल अनुଯାयी से इकर दे देछि देखन टारगेट केते देछि टारगेट केते देछि ना 164 एंट्री आपण थला केते 146 रे एंट्री अछि 1146 एंट्री अछि टारगेट देछि केते 1163 तेणु सेही अनुଯାयी आ एसएल मते से अनुसार रखिছে एसएल केते रखिছে 1135 11 पॉइंट तळे रखिছে एसएल टारगेट रखिছে केते टारगेट 20 पॉइंट पाखा अछि सेही अनुसार एसएल टारगेट आपण चाहिए स्कैनर रे आपण सुविधा अछि जहां चाहिबे एसएल टारगेट देबा पे आपण इच्छा अनुसार आपण चेंज करि पारे ए जगह अछि चेंज करि पारे आपण केते एसएल रखे पे छै केते टारगेट रखे नै आदिर म दिया छै केते ना एसएल1 टारगेट दिया छै केते 1.5 दिया छै तो आदिर आपण जे चाहिबे
ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ଚାର୍ଟ ରେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ସପୋଜ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ SL 0.5 ରଖି ଟାର୍ଗେଟ 1.5 ରଖି ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ SL 1 ରଖିବି ଟାର୍ଗେଟ 2 ରଖିବି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧରେ ଚାର୍ଟ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ତ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ଚାର୍ଟ ଦେଖି ବସିକି ରହିଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ନ ଆସି ଚାର୍ଟ ନ ଆସି ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବସି ରହିପାରିଥିବେ ଯଦି ଇକ୍ୱିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିଟି କଲେ ଆପଣ SL ଟ୍ରେଲ କରିବା ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ SL ଲଗେଇଲେ କାରଣ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ରେ କିଣିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ ଆପଣ ସେଠି ଦେବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଫିଟେବଲ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏଗେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଯେତେ ବାଇ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି SL ଟାର୍ଗେଟ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କଣ ସେମିତି କଣ ମାନୁଆଲ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ୍ଡିସନ ଗଲା କି ନଗଲା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ ଯେ କଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତ ये सब जिन आप ऑटोमेटिक आदर से सिग्नल पड़े आसो सिग्नल देखिक आप निजे रेडी थे जिते टाइम जीव एंट्री कंडीशन जीव एंट्री ने आउ कार क्वेश्चन अच्छे कि पचारत एनी क्वेश्चन कार किस क्वेश्चन नहीं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी और ब्रह्मास्त्र स्कैनर ऊपर कार किसी क्वेश्चन अच्छी पचारतु जदि क्वेश्चन अच्छी ताले प्लीज चार्ट बॉक्स रे यस लिखंतु जदि क्वेश्चन नहीं चार्ट बॉक्स रे प्लीज नो लिखंतु ताले नेक्स्ट टाइम आगु आउर बढ़िबा फटाफट लिखि दियंतु नमस्कार दियंतु सर से स्कैनर टा मनकर आनले सेटा ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर लागो ना ब्रोकर जो सेक्टर ट्रेडिंग एटा ट्रेडिंग पर ही लागो ट्रेडिंग व्यू रे ब्रोकर लागि परिबनी केवल ट्रेडिंग पर ही लागो प्रलय सर कौन क्वेश्चन थी पचारंत ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ଜୁଟି ପାରେ ମାନେ ଅନୁମାନିକ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଦର ବାଇ ସାଇଡ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଯିବ ଯୁଆଡେ ତ ଯିବ ହଁ ଯଦି ଯୁଆଡେ ନ ଯାଉଛି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏତେ ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ଏଇ ଆଇଦର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ସତେ ସବୁଦିନ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ଆଇଦର ବାଇ ସାଇଡ ର ବା ସେଲ ସାଇଡ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ହଁ ଯେକୌଣସି ସାଇଡ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ମିଳିବାଟା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସେଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟକ ରେ ହେଇପାରେ ଯେକୌଣସି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଠି stock 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିଥିବେ 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ 9ଟା 9ରେ 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିଥିବେ 20ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ତ ଯିଏ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ କୁ ଗଲା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ନ ମିଳିଲା କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ନା ନା ଚୁପଚାପ ବସିବେ ସେମିତିଆ ତ ସବୁଦିନ ମିଳିବ ନାଇଁ କିଛି ଯଦି ମାନେ ଯଦି ନାହିଁ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ମାସକେ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ବସିବା ଚୁପଚାପ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତିଆ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏମିତିଆ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ମାସକୁ ଥରୁଟେ କି ଦିଥର ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହାଇ ଲେବୁଲର ତ ପୁରା ଏକଦମ ବମ୍ଫର ଦବ ସେ ଭି ଭାପ କ୍ରସ୍ କରିବ ଡେ ହାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ ଡେ ହାଇକି କ୍ରସ୍ କରିବ ଏସବୁ କଲା ବେଳକୁ ତ ବୋଧେ ଏବେ ଯୋଉ ଡାଉନ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଡାଉନ ତ ଆମେ ପାଇବା ନା ଡାଉନରେ ହଁ ଆମେ ଡାଉନ ପାଇବା ଡାଉନ ପାଇବା ଡାଉନ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଚୁଜ କରିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଚୁଜ କରିଛେ କଣ ଏଠି ପୁରା ଗ୍ୟାପ ଉପରେ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିଛେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ତେଣୁ ଗ୍ୟାପ ଉପରେ ଦିଟା ଯାକ ତ ଖୋଲିଛେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିବା
ଏଥିରୁ 10ଟା ଗ୍ୟାପ ସାର୍ ନେଇଥିବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଗ୍ୟାପ 10ଟା ଅପ୍ ନେଇଥିବ। ଅଛି ମିନ୍ସ ଇଏ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ଅଛି ମିନ୍ସ କଣ ହବ ନା ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ହାଇ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, କାରଣ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ରେ ଯାଇଛି ନା, ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ହାଇ ଉପର ପଳେଇବ ଅଟୋମେଟିକ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ହାଇ ଉପରେ ହିଁ ଖୋଲିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ୍ ହଁ ହଉଛି ମିନ୍ସ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ୍ ହଉଛି ମିନ୍ସ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ଲୋ ତଳେ ଖୋଲିବ ନା କିମ୍ବା ସେଇ ପାଖରେ ଖୋଲିତେ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ହଁ ସେ ଯାହା ହଉ ମିଳିବ, ଏଟା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ମିଳୁଥିବ। ମାସେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ହବ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନ ଯାଇପାରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନ ଯାଇପାରେ, ଆମେ ହଁ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଲା ନା ଆମେ କରିବାନି, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ଆଡାନୀଟା ଉପରକୁ ଉଠିଛି ପୁଣି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସାର୍? ହଁ 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 ମାନେ ମାର୍କେଟ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲା, ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଆପଣ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିନା କେସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରିବେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛି, ଓହୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି ନା ଦେଶକୁ, ହଁ ପୁରା ହଁ ହଁ ଆମ ଦେଶଟା ପୁରା ଆଦାନୀ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବିକି ଦେଇଛି, ଡିଫେନ୍ସ ବିକିଛି, ରେଲୱେ ବିକିଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକିଛି, ପୋର୍ଟ ବିକିଛି, ମାଇନିଂ ବିକିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବିକି ଦେଇଛି। ଓଡିଶାର ଅଧା ଜିନିଷ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ପାଖରେ, ଯଦି ଆଦାନୀ ତିଷ୍ଠିକି ରହିଲା ଆ ପରେ, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ହଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଦାନୀ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଦାନୀ ଓହୋ ବୁଡିଲା ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଶ ବୁଡିବ। ଦେଶ ବୁଡିଯିବନି, ସେ ତ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ। ଆମେ ପରା ବିକି ଦେଇଛେ ତାକୁ, ଆମେ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛେ ସବୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛେ, ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି। କେତେ ଡାଉନ ହେଲା କାଲି, ଆଜି ପୁଣି ଉଠିଲା। ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଗୁ। ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତଳୁ ଖସିଲା, ଏଠି ଆମ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଦେଇଛି, ତଳକୁ ହଁ ଆସିଲା, ଦେଇ ତାପରେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇଛି, ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଗେନ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ହଁ ସେଲିଂ ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ, ବାଇଂ ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ, ବୋଥ ସାଇଡ୍ ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ, ଏଠି ଆପଣ ବୋଥ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲା, ବୋଥ ସାଇଡ୍ ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଏଇଠି ଚାଲିছে, ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଯିଏ କାଲି ପୁଟ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବ, ଧର ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିନଥିବ, ଆଜି ଯଦି ସେଟାକୁ ନର୍ମାଲ ମୋଡରେ ନେଇକି ରଖିଥିବ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅଦାନୀ ଯେ ସେୟାର ଉଠିଗଲା, ସେତିକି ତାକୁ ଲସ୍, ମାନେ ପୁଣି ସେଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ, ମୁଁ ତ ଡେଲିଭରି ନବନି କେବେ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ। ଅପସନରେ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ ଭାଇ, ଲୋକ ସବୁ କରନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କିଏ ଯା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ବିଟିଏସଟି ଦିଏନି ଭାଇ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତିକି ଇନକମ ହବ ସେତିକି ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖାଅ ପିଅ, ନିଜ ଜୀବନଟା ଖୁସିରେ ରଖ। ଯଦି କଲ୍ ଟା ପଡିକି ଥିବ, ରାତି ସାରା ଛାତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ, ରାତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଖଣି ବସି ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ରହିଲା, ଛାତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ, ନା ନିଜେ ଠିକ ସେ ଶୋଇପାରେ ନା ଖାଇପାରେ, ଭାଇ ପଇସା ଜୀବନ ଖୁସି ଦବନି, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଅ ବରଂ ଖୁସିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରାତିଟା ଭଲରେ ଶୁଅ। ଯୋଉ ଲୋକ ଯଦି ରାତିରେ ବିନା ନାଇଟ୍ ପିଲ୍ସ ରେ, ବିନା ଡ୍ରିଙ୍କସ ରେ ଯଦି ଠିକ ସେ ଶୋଇପାରୁନି ମିନ୍ସ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ନା ଯୋଉ ଲୋକ ରାତିରେ ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଯେ ହାଣ୍ଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଆସ୍କାପଟି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦେଶୀ ହଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ହଉ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ ପିଲ୍ସ, ବିନା ସହାୟତାରେ ଜଣେ ଯଦି ଆରାମ ରାତିରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ଯଦି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ସକାଳ ହବ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ କାହା କାହା ଡାକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମିନ୍ସ, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ନାହିଁ ସେ ଖୁସିରେ ଶୋଇପାରୁନି ମିନ୍ସ, ସେ ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁ ମାନେ ସଂସାର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସିଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଦିନ ସାରା ଯାହା କଲେ କଲେ, ରାତିରେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ନ ସାର୍ ଶୋଇ କାଲି ଯୋଉ ଆଦାନୀର ଦେଲେ ପୁଟ୍ ଟା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦାମିକା ହେଇଗଲା କି, ବହୁତ ଦାମିକା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, କାଲି। ଆପଣ ଦାମ ଟା ବଢିଗଲା, 500 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଲା, ଆପଣ ହଁ ପରା। ଦିଆହେଇଛି ପୁରା 150 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଦାନୀ ପୁରା ଇଏ ହେଲା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଟ୍ ସାଇଜ ହେଲା 345,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ 45,000 ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ପଶି କହୁଛି ନା, ପାରିଲିନି। ରୁଲ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେନି। ରୁଲ କହୁଛି ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 30 ଟଙ୍କା 30,000 20,000 ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ଏଇ ଜିନିଷ ନହେଲା, ଲସ୍ ହେଲା, ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଠିକ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେଡିଂ ରୁଲ କହୁନି, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଲସ୍ ତ ହଉଛି ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ସ୍କାନର ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନା ପାଇ ସବୁ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ଫୁଲ ଟ୍ରେନିଂ କାଲିର କ୍ଲାସ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାଲିଠାରୁ ଇଏ କ୍ଲାସ ଫୁଲ ଟ୍ରେନିଂରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ।
जो मैंने स्कैनर सब्सक्रिप्शन नहीं कि प्रैक्टिस करा पे चाहूथिबे नहीं कि सब्सक्रिप्शन करि पारिबे न निजे जदि मैनुअल करि पारछंती निजे स्टडी करिए बहुत भलो कथा और जदि स्कैनर ना पे चाहिए सब्सक्रिप्शन नहीं पारिबे आ गोटे जिनस जो स्कैनर सब्सक्रिप्शन जो मैंने नेबे और फुल ट्रेनिंग रे जॉइन करेंगे आ गोटे ऑफर रहला कौन जो फुल ट्रेनिंग रे ये जो ट्रेनिंग रे जॉइन करेंगे फीस है 5,000 टंका जो 5,000 टंका फीस देकरी ट्रेनिंग रे जॉइन करेंगे और जो मैंने ये स्कैनर को माने आज आगुरी जी नहीं से सर आम आगुरी नहीं आमको दिंतु ना आज ऑफर दिया आज जो सब जॉइन करने चाहिए ये पर और जो मैंने 5,000 टंका देकर 1 ईयर 1 ईयर पे सब्सक्रिप्शन नेबे ट्रेडिंग पे सेन पे आ गोटे स्कैनर फ्री मिलिबो आ जोटा कि प्रॉफिटेबल अपन पाइबे सबले हे परिए देखंतु ऑलरेडी मेडे स्ट्रैटेजी अपन मन कहि सारी छे एटा हला तार स्कैनर जेटा से एफएनओ स्टॉक रे अपन करे पे चाहिए ये मध्ये अपन जबरदस्त प्रॉफिट दबो ये लगड ना ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल लो जो स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल लो हबो एटा कोन ये स्कैनर अपन रन कर देले रन कर देला पर 9टा 8 रे ऑटोमेटिक स्टॉक रा पळे आसे आपनकर सही स्टॉक नेकरी अपन कोन करे अछि ट्रेड करिवार अछि जो ट्रेड करिवे तार ट्रेड प्लान मु कहि दोछि गोटे मिनिट तो ये स्टॉक कोड हम ऑटोमेटिक अपन ओपन इज इक्वल टू लो ओपन इज इक्वल हाई जो स्टॉक से आसीबे ऑटोमेटिक से पळे आसे अपन केतरे ना 9टा 18 रे अपन एटा को रन कर देबे ऑटोमेटिक पळे आसे अपन ट्रेड करि आसे 9टा 21 रे ट्रेड करिवार अछि तो ये जो स्टॉक आस्तबो से स्टॉक को अपन आखि बंद कर ट्रेड कर पारिबे आखि बंद करि पारिबे जदि एसएल हिट होची 5टा स्टॉक जदि अपन ट्रेडिंग करते गोटे दुटा एसएल हिट हला किछ असुविधा नै कि एसएल हिट होबार चांसेस कम रहइबो एसएल तो हिट हबो अपन भाबिबन जे 100% सब दिन प्रॉफिटेबल हबो बोली कोइ दिन एसएल हिट ले मते हबो जे 3-4टा स्टॉक रे अपन ट्रेड नउछन एट ए टाइम बा दीटा नउछन तो आराम प्रॉफिटेबल हे पारे एटा अपन जे चाहिए स्क्रीनशॉट नै जानतो ये जो स्टॉक अच्छे अपन एट बाय देखि देछि ये 14टा स्टॉक अछि टाटा मोटर्स ने चलो फाइनेंस अपन चाहिए आज रे कोन परफॉर्मेंस है अपन तो देखि पारिबे आ भीतर कहंतु जे कोन से गोटे कि दीटा कहंतु म आपन को करके देखै दे ये ऑटोमेटिक गूगल फाइनेंस सीट रे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो अपन किसी करिया पे पड़िबनी मैनुअल आदि अपन किसी करिया पे पड़िबनी से ऑटोमेटिक सब दिन से आसीबो कहंतु जे कोन से स्टॉक कहंतु म करके अपन देखै देबे जे कोन स्टॉक कहंतु ओएफएस ठीक अछि देखन ओएफएस म देखै दो छै अपन एंट्री कोन थिला अपन प्रॉफिटेबल है ना लॉस है छन देखन अपन फर्स्ट कैंडल हला केते 9टा 15 ये डेला फर्स्ट कैंडल अपन कोन करिए किछि करे ने चुपचाप बसले नेक्स्ट कैंडल पे ओपन हबो 9टा 21 रे अपन ट्रेड नेबे एंट्री तला अपन केते रे बसले अपन ए जर एंट्री करथले केते 11,288 रे अपन एंट्री थिला 11,288 तळु से आसी लो मारछि केते 11,10 पॉइंट लो तळु को आसी तापर देखन यही सेम कैंडल ऊपर पड़े केते 11,393 100 पॉइंट मूव देछि 100 पॉइंट मूव देछि तापर अपन बसी रहिथिले और बड़ बड़ प्रॉफिट पाइछन जे हाई मारछि केते 11,560 मींस अपन एंट्री थिला केते एंट्री ए जगह थिला 11,288 300 पॉइंट रे अपन प्रॉफिट पाइछन तादर अपन केते क्वांटिटी किनते ओएफएस थिला अपन केते 50,000 टका कैपिटल अछि तले ओएफएस से अपन केते क्वांटिटी किनि परथे हम देखे दे सेटा देखे दोछि 100 पॉइंट प्रॉफिट अपन गोटे कैंडल रे जाउछि अपन 100 पॉइंट प्रॉफिट पाइले केते पाछम देखे दोछि बाय जदी करिवे ताले इंट्राडे करले एखन देखोने मार्जिन देखोने मार्जिन मिलबा आपन को मार्जिन मिलले जदी 11,500 देखो 16 देखौछि जदि अपन ब्रोकर मार्जिन थिबो कारण सब ब्रोकर समान मार्जिन दिए के 4s मार्जिन दिए के 5s मार्जिन दिए जेते मार्जिन दिए तो ये मार्जिन देथिला अपन 11,516 अछि ये अपन को मिलथांदा केते ना 7 टका 8 टका बाखा के मिलथांदा गोटा के मिलथांदा तो ये जब अपन 50 टा क्वांटिटी किनुछंदी 20 टा क्वांटिटी किनुछन सपोज अपन 20 टा क्वांटिटी आदि किनुछंती मार्जिन नेकरी अपन 20 टा क्वांटिटी किनुछंती तले से जगह रे अपन को 100 पॉइंट मूव दे टका 2,000 हम प्रॉफिट पाइ पारिबे
10टा क्वांटिटी जदि आपण भी किनुचंदी 100 पॉइंट ए कैंड गोटे कैंडल 100 पॉइंट मूव देसी 1000 टका प्रॉफिट पाई जाई पारिबे आ गोटे कोन जे कोन स्टॉक कोन आ जे कोन स्टॉक कोन मु देखै दी आपण डेविस लैब टा देखांतु डिविज लैब ओके जो फुल ट्रेन में जॉइन करी एमते आउर बहुत स्कैनर मध्ये मिलिबो देखंतु ये थिला केते फास्ट कैंडल एटा थिला फास्ट 9:15 आपण एंट्री करिवो नेक्स्ट 9:21 जो कैंडल ओपनिंग हबो सेठी आपण एंट्री रहबो एंट्री तला आपण केते थिला ए जर एंट्री थिला केते 6014 15 रे आपण एंट्री थिला तळु को आसी छि केते 6011 4 पॉइंट तळु को आसी तापर जे फाइ मारछि केते 6056 जाई छि आपण एंट्री थिला केते रे ए जगह 6015 एंट्री करते 15 के 20 जहाँ भी एंट्री करते इटे तो आपण बफर दबार नहीं इटे जोडी कैंडल ओपनिंग हले नि आपण से सेठी बफर दउतले इटे बफर नहीं 9:21 जहाँ प्राइस चलथिबो आपण इमीडिएटली एंट्री करिवे आउ किछि देखियार नहीं जहाँ थिबो प्राइस से जरा एंट्री करले स्टॉप लॉस कोड रहला ना ए कैंडल तळे रहला आपण स्टॉप लॉस रहला बसिले बस प्रॉफिट देला ऊपर गले आपण स्टॉप लॉस टेल करके जिबा बस जति प्रॉफिट आपण बुक करि पारले तो इथे आपण एंट्री थिला केते 6015 थिला 6015 से जाय केते 6056 ए जो 40 पॉइंट पाखा भी अपन प्रॉफिटेबल हो गला टाटा मोटर्स देखिया ओके टाटा मोटर्स देखो जी टाटा मोटर्स फास्ट कैंडल एटा थिला जहा दबा था ऊपर पळेला हम नेक्स्ट एंट्री ले केते एंट्री ले 782 रहला तो से जाई हाई मार्च केते 726 पके हाई मार्च 4 पॉइंट पाखा भी अपन छोटिया स्टॉक तो 4 पॉइंट पाखा भी चले 4 पॉइंट अपन केते प्रॉफिट हेते जे टाटा मोटर्स बाय करते देखो टाटा मोटर्स देखे दो कारण स्टॉक रे नै करी जे 10000 टका 11000 टका हेतिबो से अधिया मूव करिवो जे 600 700 टका हेते से कम मूव करियो जे 100 टका 200 टका से कम मूव करिवो ते हाई तो बहुत जाय छै हम 4 पॉइंट प्रॉफिट जाय छै जदि आपण पाखे 158 पड़छे जदि आधरे आपण केते 200 क्वांटिटी किनथिए ताले 31000 टका पड़छे 50000 पाखे कैपिटल थिबो आपण 300 क्वांटिटी किनि परिबे 300 क्वांटिटी 47000 पड़छे 4 पॉइंट प्रॉफिट 1200 टका प्रॉफिट पाई गले एठी पाई गले कोठी पाई गले आरी भितरे 1200 टका प्रॉफिट पाई गले तापर ते से तळु को आसी ऊपर एगन जायछि छाड़ देबे एठी ऊपर जायछि तळु को आसी तापर से बाहर जे बसी रहिबेन बाहर जिवे तो जहाल भी आपण ए जार प्रॉफिट बाहर छन 1200 टका 300 क्वांटिटी किनथिबे 1200 टका प्रॉफिट बाहर जायथिबे तेणु ये स्कैनर क्या मिले जो मैंने फुल ट्रेनिंग रे ज्वाइन करी और स्कैनर जो बने थे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 5000 दिन में स्कैनर मिले आ जो फुल ट्रेनिंग रे ज्वाइन करी एमती बहुत स्कैनर आपन मिले ये तो दीटा स्ट्रेटजी रे आपन देखले स्कैनर देखले एमती और बहुत स्कैनर मिले स्विंग ट्रेडिंग में तार स्कैनर मिले प्लस आउ अलगा इंटरडे पे और बहुत स्कैनर अछि से स्कैनर मध्ये सर जो स्कैनरटा एक्सेल शीट रे रहियो एटा देखिबा सपोर्ट आउट लैपटॉप ट्रेड करिया आज्ञा बिना लैपटॉप किछ करी हेबो ना सेति सर बीटा लैपटॉप दरकार ना हम माने एटा एक्सेल शीट रे रहियो नै सर हां एक्सेल शीट ना गूगल फाइनेंस शीट एटा गूगल फाइनेंस शीट आगे एटा देखिए एपटा আছে संगे ट्रेड नंबर আছে आज्ञा आज्ञा ଆଉ କାର କେସ୍ क्वेश्चन सर ये ओपन इक्वल टू लो जेटा अछि एटा कोन आज्ञा बेसी माने वैल्यू ऑफ स्टॉक टा जदी बेसी अधिका तो सेतरे एक्यूरेसी बेसी ना सेमती कम वैल्यू स्टॉक रे भी एक्यूरेसी बेसी ना सेमती किछ नै अच्छे अच्छे सब थई अच्छे सर रीजन अच्छे सर अच्छा सब तो रीजन अच्छे अपन फ्यूचर एंड हम्म ऑप्शन कोले ता पे रीजन अच्छी ये ओडे स्कैनर हम्म देखे ये सब टोटल आपनकर ये स्टॉक अछि केते 2000 स्टॉक अछि टोटल एनएस रे जेते स्टॉक अछि तार स्कैनर एटा ये स्कैनर टा केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन पे होला ये जो स्कैनर हला ये स्कैनर रे हला आधरे टोटल ये टा केतरा अछि
2000 स्टॉक अछि 2000 स्टॉक रो ये आसी केते अपन कंडीशन के 46 टा आसी किंतु टोटल ऊपर अच्छा केते आसी 53 टा आसी टोटल ऊपर हम्म 53 टा आसी एठे मते कंडीशन दिया जायछि वॉल्यूम दिया जायछि अच्छा प्राइस अच्छा रे बुझिली बुझिली 100 ରୁ 1000 एठे दिया जायछि प्राइस दिया जायछि हम्म ता भितर एती आसी याको तुम बढ़ेई देउ देखंतो याको तो प्राइस बढ़ेई दे करछि केते 30000 कर दोछ देखंतो प्राइस 30000 कर दोछ कमिଯିବ देखंतो ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଷ୍ଟକ୍ आउर बॉडी जो स्टॉक बढ़ी ବଢିଯିବ जे एटा 67 हेला एटा हम ऊपर 67 आसी केते ओपन इज इक्वल हाई ओपन इज इक्वल लो आसी 126 टा ମାନେ ୟା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଯେ କୋଉଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବୁ କୋଉଟା କରିବୁନୁ ସେମିତି ବି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚୟ 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 ସାର୍ ଏଟା ସାର୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ରେ ଅଛି ବୋଧେ ମାନେ ଇଏରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସ୍କାନର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେବେ ଅର ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ମିଳେ ଏ ସ୍କାନର ମିଳିବ ଏ ସ୍କାନର ମିଳିବ ଆଉ ଆହୁରି ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ସାର୍ ସ୍କାନର ଫ୍ରି ମିଳିବ ଭର୍ସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ସ୍କାନର ଯୋଉ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି 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 ଆଜି ଫ୍ରି ଟଙ୍କା ଟେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି କି ମତେ ପଡିବନି କାହାକୁ ପଡିବନି ଏ ଫ୍ରି ଆଚ୍ଛା ट्रेडिंग व्यू ଟା ଖାଲି पेड ରହିଲା କାରଣ ହୁଁ ट्रेडिंग व्यू ଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସେଟା ପର୍ସନାଲିଟି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ତାର ସ୍କାନର ଟା ମାନେ ନର୍ମାଲି ଧନ କି ଜେରୋଧାରେ କଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅନ୍ୟଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ବଟ୍ ମତେ ଲାଗେ ଟ୍ରେଡିଂ व्यू ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମାନେ ट्रेडिंग व्यू ଟା ସ୍लो ନା ଆପଣ फ्री वर्जन यूज कଲେ स्लो तो डेफिनेटली ରହିବ ନା ହୁଁ ठीक बहुत स्कैन जोन ट्रेनिंग रे यही बैच रे जो जॉइन କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ନେକ୍ସଟ ସ୍କାନ ବ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମାନେ ନା ଚାଲିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ କାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କାଲିଠାରୁ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ତାର ଓକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍କାନ ଆଉ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ବହୁତ ସ୍କାନର ଅଛି ये अच्छे चार्टिंग स्कैनर अच्छी ये स्कैनर अच्छी जो जैसे से जीएमए क्रॉसओवर स्कैनर तापर सिंपल मुविंग स्कैनर सब जिनस आपण बहुत जिनस अच्छी बहुत जिनस बहुत स्कैनर एफआईडीआई स्कैनर कंसल्ट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सी स्कैनर सब बहुत स्कैनर आदर अच्छी बहुत स्कैनर अच्छी आपण खाली करि पारले हला आपण ये ट्रेनिंग जॉइन करे मिनिमम 10टा स्कैनर आपण मिलियो मिनिमम फ्रीली मिनिमम खाली पेड वर्जन हला ब्रह्मास्त्र हला କାରଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାରଣ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଦଉଛି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏଇ ସାର୍ ଆପଣ ବେସରେ କଣ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ନା ଆଉ କିଛି ସାର୍ ମୋ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ 90% ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆ ଭିତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ସାର୍ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଆକୁରେସି କରାହବ ମାନେ ୟାର କଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ତ ନେଇଛି ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ବଟ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ନିଜେ ବି କରୁଥିଲି ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ କଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଯେ ଅପସନ ଆପଣ ଏଟା କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଉପରେ ହଉଛି ନା ହଁ ହଁ ଆପଣ ହଁ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ବାଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ତେଣୁ ଏ ହୁଁ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ କଲେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆগে ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ 1 ଲାଖ ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ 100% ଆରଆଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସରି ଗୋଟେ ମାସରେ ଆପଣ ହୁଁ 100% ଆରଆଇ କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲାନିଂ ହଁ କରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରିସ୍କ ହୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ କଲେ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଲେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 100% ଆରଆଇ କରିପାରିବେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ଦବନି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହୁଁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ଦବନି ଯଦି ଆପଣ ରିସ୍କ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିଲେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 100% ଆରଆଇ କରିପାରିବେ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଥା କହୁନି ଫୋକସ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ହୁଁ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ତାର ପ୍ରତି ପ୍ରପରଲି କରୁଛନ୍ତି 100% ଆରଆଇ ପାଇପାରିବେ ହୁଁ ନକଲେ ହେଇପାରିବନି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେନିଫିଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାସ ଶେଷରେ ଡେଟ୍ ଥିବେ ଆପଣ କହିଥିଲେ 100% ଆରଆଇ ହବ ମୁଁ କଣ ଲସ୍ ରେ ଅଛି 10% 20% ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ସାର୍ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍କାନର ଅଲରେଡି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି 100% କଥା ସାର୍ ଛାଡନ୍ତୁ ମାସେ ସେଥିରେ ଆପଣ 5% ଯଦି ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିପାରିଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଜିନିଷ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରପର ସାଇକୋଲୋଜି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ଅତି କମରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5 to 10% ଆପଣ ଦେଇକି ଯିବା କଥା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯିବ ରେଟ୍ କେବେ କ୍ଲୋଜ କରିବନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦରକାର ଲଟ୍ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନୁହଁ ଲଟ୍ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରପରଲି ଯଦି କଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭରସା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ମୋ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଭରସା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ଭରସା କେମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭରସା ଆସିବ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଫୁଲ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ସକାଳ ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କଲେ ଆପଣ ଟାଇମ ସପୋଜ 11:30 ବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ପାଇଲେ 11:30 ଟ୍ରେଡ କେମିତି କରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଲଗା ରହିବ 2ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ 2ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଟ୍ରେଡ କରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଲଗା ରହିବ ତା ପାଇଁ କୋଉ ସ୍କାନର ୟୁଜ କରିବା ତା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ମୁଭ୍ ସବୁ କରି ଯାଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କାନର ୟୁଜ କରିବା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ କରିବେ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କାନର ୟୁଜ କରିବେ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଛନ୍ତି ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ 7ଟା ସ୍କାନର ମିଳୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଲାସ ଯିଏ ଜଏନ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନର ସେଇ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବହୁତ ସ୍କାନର ମିଳିବ ଯୋଉଟା କି ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ଦେଇଦବ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ସ୍କାନର ମିଳିବ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତ ଜାଣିବେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଭାଇ କିଛି ହବନି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଅଛି ଆ ଦେହରେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇସେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦବ ନିଫ୍ଟି 50 ର ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଇଏ କରାଯାଇଛି କୋଉଠି ଲସ୍ ହେଲା କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଟା ଟ୍ରେଡ କରିତେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇଥାନ୍ତେ କେତେ ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ରି ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସାର୍ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି କ୍ଲାସଟା ସରିନି 5 ମିନିଟରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନା ଯାହା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିବେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିବେ କହିଲି କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ମେସେଜ କରିବେନି କଲ୍ କରିବେନି ମାର୍କେଟ ଚାଲୁଥିଲା କରିବେନି 3:30 ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ରାତି 9ଟା ଠୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଡ୍ୟୁରେସନରେ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ଡ୍ୟୁରେସନରେ କରିବେନି ସ୍ପେଶାଲି ସକାଳ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମେସେଜ ଆଉ କଲ୍ କରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା 10:30 ପରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଥିଲି ମୁଁ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ସକାଳ 10:30 ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ କେହି କଲ୍ କରିବେନି କି ମେସେଜ କଲେ ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେନି ଫ୍ରି ହେଲେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ କଲ୍ କେହି ସକାଳୁ ପ୍ଲିଜ କରିବେନି କଲେ କଣ ହବ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଟାଇମ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲି କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି କଥା ହେଇଗଲି କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ସମୟ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏସବୁ କେମିତି ସବୁ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି କଲ୍ ଯୋଉ ଦଉଛି କେତେବେଳେ ଆଧିରେ ଷ୍ଟକ୍ କେତେବେଳେ ଆଡ୍ କରିବି ଆପଣ ତ କଥା ହଉଥିବେ ନା ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ୍ କରିବି ତାପରେ ଆଲଗୋ ବି ଚାଲିଛି ଆଲଗୋକୁ ରନ୍ କରିବି କେତେବେଳେ ଆକୁ କେତେବେଳେ କରିବି ଇଏ ସ୍କାନରକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଇଏ ସ୍କାନର ଦେଖିବି ଇଏ କେତେବେଳେ ଓପନ ହେଇଛି ହାଇ ହେଲା କି ନହେଲା ଆକୁ ଦେଖିବି କେତେବେଳେ ଆକୁ ଦେଖିବି ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଥିବି ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ କରୁଥିବି କେମିତି କରିବି ତ ସାର୍ କରିପାରିବି ଷ୍ଟକ୍ ଆଲଗୋଟା କେବେ ଆସିବ ସାର୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଲଗୋଟା ସେଟା ପ୍ରପରଲି ଯୋଉ କୋଡର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆସିବନି ସାର୍ ଦେଖିବା ନୂଆ କୋଡର ମିଳିଲେ ଯଦି କିଏ କରିପାରି ସେ କୋଡିଂ ଠିକ ସେ କଲା ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କୋଡିଂ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଲଗେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଲା এইটা ସାର୍ ଭଲ ସାର୍ କୋଡିଂଟା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଭଲ ସାର୍ କି କୋଡ ଠିକ ସେ ମିଳିବା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଓକେ ଦେନ୍ ସର୍ଭିସ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିବେ ସେଇ ଆଲୋକଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।